ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। हाँ ये प्लीज जरा जो है ना ये अच्छा जी गल चलो बदल गई गल जिथे टुर रही सी उत्थे पहुंचो ना जरा मूत वाला की चक्कर चल रहा वो भाई खत्म हो गई है बात खत्म हो गई है मुसव्वर आप लोग सिर्फ हर 13 मिनट के वक्फे से क्यों बोल रहे हैं? मूत्र किधर खत्म हो सकता है? मूत्र साहब मेरा बड़ा बड़ा मसला हल हो रहा है। 1 2 3 4 उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ है कि ये नाम है 5 बंदे हैं जो बात कर रहे हैं मोहम्मद जाहिद साहब के अलावा। मोहम्मद जाहिद साहब क्योंकि एक डिसेंट बंदे हैं वो नहीं बोल रहे, बाकी 5 बंदे बारी बारी बोलते हैं जी। तुसी भी म्यूट लो फिर डिसेंट भाईजान तुसी और किसी ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ और दसो ਕਿਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜੀ। मैं डॉक्टर अलीम साहब है मसला हल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਅਲਾਮੂਤ ਸੀ ਨਾ ਅਲਮੂਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਬਿਨ ਸਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂਤ ਆ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं जो मसला हल हो गया ਮੈਨੂੰ खाने का नहीं पता लग रहा। उसकी भी मैं तशरीह कर दूंगा आपको, उसकी भी मैं तशरीह करके आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। अभी भाई मुझे मौका दे आप लोग 13 मिनट के वक्फे से मैंने हिसाब लगाया एक झूठ बोलते हैं। जी जी मुझे मौका दे। हर 13 मिनट में आप नया झूठ बोलते हैं आप लोग। मैंने हिसाब लगा लिया। एम्बुलेंस लेके आते हो जरा म्यूट लो तेरे डाटे दे सदके जावां अलीम भाई। शाह साहब एक मिनट क्या साहब अगर यही हिसाब किताब रहा तो साडे च तो कोई मसीह मौत नहीं बनने का कोई चांस ही कोई नहीं, बहुत लेट काम। मुसव्वर साहब अलीम साहब ने लुग़वी मानी बयान किए मूत के फेंक देना, आपने यही माने बयान किए थे मूत के मुसव्वर साहब? तो भाई बाबर साहब की बात हो गई पूरी, बाबर साहब ने माफी मांग ली मुझसे कि झूठ बोल। यहाँ तो काम बढ़ चुका है ना, मूत आ गया बीच में है। नहीं काम बढ़ क्यों गया यार मुसव्वर वो सादे रूह मैं अलीम के खिलाफ बोल रहा हूँ, अलीम के खिलाफ। सर मैं नहीं बोल रहा। ये आप लोगों की हालत कि आप लोग अपनी बात को करने के बजाय जो बात आपने पहले की है करने के बजाय आप दूसरी बात पे जंप मारते हैं। लेकिन मुसव्वर क्योंकि वहाँ पर आप पकड़े गए हैं, वहाँ पर आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे डिफेंड करूं। तो अब आप लोग जो है ना वो यही काम करेंगे, करते रहते हैं आप लोगों ने, करते रहो। मूत निकल गया मुसव्वर, मूत। हाँ देखा नहीं बात करोगे मुझे पता है मैंने तिलों में तिल देखा हुआ है। इन तिलों में कितना तेल है मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन तिलों में मूत हमारे आजमाए हुए हैं भाई, तिलों में मूत हमारे आजमाए हुए हैं। मुसव्वर मूत निकल गया आपसे बात अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अलीम साहब बात नहीं करोगे जो पहले की है। मैंने पहले गलत जिसने बात पहले गलत की है उसके ऊपर नहीं, जिसने बात पहले गलत की है उसके ऊपर सारी बात वहां से बात शुरू होनी चाहिए, या जिसने जवाबन कोई बात की है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। बताओ लेकिन ठीक है। अच्छा यार माजरत के साथ मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस बहस का। एक मिनट रुक जाएं मुसव्वर साहब, आपका फ़ायदा करने लगा हूँ। ऐसा करें सब हम नीचे उतर जाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे आजमाए हुए बाजू हैं। इनसे कहें कि मुसव्वर साहब से कहें ज़िया भाई से बात कर लें जिस मौजू पे करनी है। हम नीचे उतर जाते हैं सारे, ये इनका पता चल जाता है जनाब ये कितने बड़े पहलवान हैं। ज़िया भाई से इनकी बात करवा दें या मुझसे कर लें जिस मौजू पे करना है। मुझे पता है हमने नहीं बात करनी ज़िया भाई से। एक मिनट भागेंगे आप लोग उस बात से, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, नहीं करेंगे वो बात। वो यार एक सेकंड मुसव्वर, एक मिनट सारे भाई खूब होश रहे। यहाँ बैठे हैं जी ज़िया रसूल, मैं, पीर, खलीफा वक्त, जाहिद, बाबर, इनमें से कोई एक चूज द बेस्ट ऑप्शन। हम बाकी सारे नीचे उतर जाएंगे। चले मैं और मुसव्वर बात करने आया था मेरे से और मुसव्वर भाई की बात करवा दे। मैंने आते ये बात की है कि मैंने बाबर से बात करनी है और मैंने किसी से बात नहीं करनी। इल्मी बात करनी है ना, टॉपिक आपकी मर्जी का। मैंने बाबर से बात करनी है, आपसे इल्मी बात हो सकती है? ठीक है सारे नीचे आ जाए जी। सारे की हालत है इल्मी बात करने सुन लो, बात तो सुन भाई। आप लोगों की हालत है इल्मी बात करने वाली। म्यूट ला लो मुनाफिक की एक अलामत है कि जब भी वो बात करता है तो वो नहीं करता है। अच्छा बाबर कौन है मुनाफिक? मुसव्विर अब सुन लो, मैं जब भी आपके यार तुम्हारा लेवल ही नहीं है कि तुम वाले से बात करो। एक मिनट यार, एक सेकंड यार, मुझे मौका दे मेहरबानी। आप लोग सिर्फ म्यूट लगाए, नीचे उतर के क्या करना है? एक सेकंड मुनाफिक की एक अलामत है, मुनाफिक की एक अलामत है जब वो बात करता है वो झूठ बोलता है। मुसव्वर सब्र तो कर यार। तो मेरे अंदर इतनी, और एक और बात बता दूं, मेरे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैंने जो गलत बात की है ना, मैं उसका यहाँ आप लोगों के सामने बैठ के माफी मांग के जाऊंगा। ठीक है।
तुम लोग इतने गट्स पैदा करो कि जो गलत बात करते हो उसको भी ऑन करो। अच्छा मुसव्वर बात तो सुन ले यार, मुसव्वर यही मसला। मुसव्वर मुझे 1 मिनट दें, मैं आ रहा हूँ, आप बात करें 1 मिनट। जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, इल्मी बात करें बाबर से, हम सब म्यूट लगा के, कोई म्यूट नहीं खोलेगा, चूज द बेस्ट टॉपिक यू वांट, जो दुनिया का टॉपिक है बाबर के साथ आ जाए। मैंने ना तो मैं किसी टॉपिक पे बात करने आया था, पहली बात तो ये। अच्छा, मैंने आकर यहाँ पर बात करी है कि भाई आपने एक झूठ बोला है, देखे अपने बंदों का, और मैंने ये प्रूव कर, सुनो ना, अब मेरी बात भी सुन लो, बीच में बोलना शुरू कर देते हो। नहीं आपकी सुन ली ना, आपने तकरीर कर दी, हम नहीं ये कैसे सुन ली, मैंने बात खत्म कर ली जो सुन ली तुमने। नहीं आपने तकरीर कर बात खत्म कर ली है। नहीं हम भी कर रहे हैं। अलीम साहब तो फिर बोलने दो ना, बोलने दो, ये आपके बंदों का लेवल, अलीम बोलने दो ना, बात करने दो, बात करने दो, बीच में बोलना शुरू कर दो। बंदों का लेवल है, ये आपके बंदों का लेवल है। अपने बंदे ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਏ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ, ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ एक्सेप्ट करो, बोलो कि मैं झूठ बोलता हूँ सुबह शाम, नहीं बोलोगे। अच्छा तलत मलिक साहब को ऊपर लें, फिर तलत मलिक साहब को ऊपर लें। अच्छा आप मुसव्वर को किसी बंदे नहीं, मुसव्वर को क्यों मैं कहूँ यार, मुसव्वर की अपनी मर्जी है। और दूसरी बात है, मुसव्वर साहब जो बात कर रहे हैं वो बात आपने लगा दी है बनने पे, नहीं बात भी नहीं आप लोग कर रहे, टच ही नहीं कर रहे उनके टॉपिक को। बल्कि आप 6 बंदे इनमें से मुसव्वर साहब की बात को तो आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये बात नहीं करेंगे, उस बात से भागेंगे भाई, डिबेट भी कर लेंगे। चलो मैं ये भी बात मान लेता हूँ, पहले आके बाबर उस बात को कंप्लीट करे, उसके बाद डिबेट भी करने को मैं तैयार हूँ। और ज़िया साहब से डिबेट करवाने के लिए तलत साहब को ऊपर बुला लें। झूठ बोलते हो, क्या डिबेट करोगे? ज़िया साहब को तलत साहब सारी बातें छोड़े, पहले बताया मूत्र विसर्जन का जो आपने मैंने बताया, उससे एग्री कर रहे हैं मुसव्वर साहब के? नहीं हाँ पूछ लेंगे वो यार, वो इस्तिलाही इस्तबार से मैंने बताया है, वो ऐसी बात नहीं है। आप लुग़वी इतबार से उन्होंने कहा, आप वो हजम करें बस। नहीं, जो लुग़वी से जरा वो भी बताए कैसे का है प्लीज काइंडली, ये नए गेस्ट आए इनको भी पता लग जाए। नहीं अभी हम देख लिया अलीम साहब, देख लिया है। हाँ जी, अभी ऐसे ही करना इन्होंने, ये सारे ये 3-4 बंदे हैं। नहीं करेंगे बात। ओ भाई अलीम साहब को बात मैं बता दूं आपको, गारंटी है मेरी तरफ से। अलीम साहब बताएं, बाबर साहब आकर अपनी इस बात की वजाहत देंगे। मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी। बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। तब तक आप उसको ले ले ऊपर साथ में। मैं लेता हूँ। बाबर साहब आके अपनी बात की वजाहत करते हैं। चलो मलिक साहब को यार, अलीम साहब एक मिनट तो दो। मैं कह रहा हूँ जी, बाबर साहब आके अपनी बात की वजाहत करते हैं, तब तक आप ये बताएं कि उसके बाद आप किससे डिबेट करना चाहेंगे, तब तक हम बंदे को रोक के रखे, वो भाग ना जाए आपके डर से, तब तक ये बता दें किससे डिबेट करेंगे हम सारों में से। भाई पहली बात तो ये है सीकर साहब, मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो मैंने ये कहा है, पहली बात तो ये मुझे बताया कि मैंने ये कहा है कि मैं यहाँ डिबेट करने आया हूँ। आपने कहा मैं डिबेट भी करूंगा अगर बाबर सुने बात तो सुने मेरी बात सुने। हाँ मैंने अभी जरूर कहा है कि हाँ भाई मैं डिबेट भी करने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले उस बात को तो खत्म करो। वो हो जाएगी, वो तो भी आता है, बाबर आके क्लियर कर लेता है। डिबेट करने में ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से, मेरी आपसे भी बात होती थी, मेरी बाबर साहब से भी बात होती थी, मेरी ये खलीफा वक्त जो ऊपर बैठे हुए इनसे भी बात होती थी, नहीं होती थी बात, बताएं। लेकिन आप लोगों ने झूठ बोलना है, इस पे भी बोलना है झूठ, मुझे पता है। बताएं क्या बात नहीं होती मेरी, आप लोगों से बात नहीं हुआ करती थी पहले? जब आप लोगों ने तमीज का दामन नहीं छोड़ा हाथ से, उस वक्त तक बात होती थी आप लोगों से या नहीं होती थी? खुदा को जान के बोलना है बात। कह रहे हैं जब तक हमने इस तरह के अल्फाज नहीं थे बोले ना कि हमें लड़कियां खरीदनी है, आप बिल्कुल हमसे बात करते थे। जी हमने जो भी बोला है ये खुदा बेहतर जानता है कि हमने किस तनाजुर में बात की थी। यही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके कोई बात, आप कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जब कोई बात किसी पर डालते हो ना, आपकी वजह से म्यूट करके बैठा हूँ मैं। ये हमें दर्ज देंगे जो कह रहे हैं इस्लाम में औरतें बिकती है 3 की बजाय बाय 1 दूसरी जो है 50%। नवी एम्बुलेंस आ गई है, नहीं ये हमें दर्द देंगे इखलाकियात का जो कहते हैं आपका। तुम लोग हमें दर्द दोगे और तुम हमें दर्द दोगे जो सुबह शाम झूठ बोलते हो यार। सिक्र भाई आप हमें दर्द दोगे जो मुनाफिक हो, तुम हमें दर्द दोगे जिसकी निशानी पूरी हो रही है कि मुनाफिक जब बोलता है झूठ बोलता है, तुम हमें दर्द दोगे, तुम दोगे हमें दर्द इस्लाम का। हालत है तुम लोग ही दर्द देने वाली, तुम दोगे दर्द। ये बताया कि मुंह निकल गया, ये लुग़वी है। सच बोलना तो सीख लो पहले, सच बोलना तो सीखो पहले। मुसव्वर गुस्सा नहीं मुसव्वर प्लीज। गुस्सा क्या, मैं तो अभी तुम लोगों की औकात दिखा रहा हूँ यहाँ पर। गुस्सा क्या करना है? मुसव्वर हम मर जाएंगे, हालत है ना वो बता रहा हूँ सबको। तुम दोगे दर्द, सुबह शाम झूठ बोलते हो, सुबह शाम झूठ बोलते हो, कोई मर जाएंगे ऐसा नहीं होता
कोई एक मिनट ऐसा नहीं गुजरता तुम लोगों का कि जब झूठ नहीं बोला हो तुम लोगों ने। नहीं 13 मिनट के बाद बोलते हैं, 13 मिनट के बाद 13 मिनट निकाल लेते हैं, 12 मिनट हालत खराब हो जाती है। नहीं गलत बात नहीं, ये मुसव्वर फिर झूठ बोल रहा है 13 मिनट बाद। रसूल साहब चले गए, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਯਾਰ रसूल निकल गया, बददुआवां तो डर के इन्हीं मुसव्वर यार फिर गलत बात की है ना, फिर गलत बात की है। 13 मिनट बाद झूठ बोलते हैं हम। 12 मिनट में डिफेंड करते हो उसको, 12 मिनट उस झूठ को डिफेंड करते हैं, 13 मिनट बाद झूठ बोलते हैं। या ये इसको अलीम साहब आप लुक भी मैं नहीं बताया इसका प्लीज। इतना डांटा मुसव्वर ने, इतना बोला है, मेरी तो बात निकली। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपका बाबर आ गया हुआ है, पंजाब वाला आ गया हुआ है, जान के बोल नहीं रहा यार। मैं आ गया वहाँ, तुसी फिर मैं बोलना और एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड यार, एक सेकंड। बाबर को बोलने दो, आ गया हुआ है यार अब मुझे बोलने, ये बंदा 2 मिनट से मौजूद था, जान के नहीं बोल रहा था, जानबूझ के नहीं बोल रहा था। अच्छा मेरी बात सुने, मैं नहीं अभी आया हूँ और मैं मुसव्वर के अदब में नहीं बोल रहा। अच्छा मैं नहीं अभी आया, जितना मैं अदब आज मुसव्वर का कर रहा हूँ ना, ये उतना ही मुझे समझ नहीं आ रही इसका दिमागी तवाज़ुन क्यों हिल गया, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है। हुआ ये है, जितने लोग नए आए हैं मैं बता देता हूँ कि भाई ने नीचे मुसव्वर को कोई कमेंट कर रहा था, पहले उसने कहा तुम नादर की लाइव पे पता नहीं क्या बने फिरते हो, और फिर साथ ही उसका दूसरा कमेंट आया नो सॉरी अलीम की लाइव पे, उसने ये लिखा, ये नीचे से झूठ है, ये भी झूठ है, अब ये भी झूठ है, मैं ना बोलूं, ये भी झूठ है, ये भी बता दूं, ये भी यार। झूठ है। अच्छा ये ऐसे करोगे, अच्छा ऐसे करोगे तो बात नहीं होगी। मुसव्वर देखो कितना गुस्सा चढ़ता है जब कोई झूठ बोलता है, राइट अवे बंदे का आगे टोक देता है ना उसे। जब मैंने तुम्हें टोका तुम्हें बुरा लग गया। झूठ जितनी बार बोलते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। अच्छा मुसव्वर फिर मैं चुप करूं या बोलूं? ठीक किया, उसने गलत बयान नहीं किया, तुमने राइट अवे उसको टोक दिया ना, तो जब मैं तुम्हारे साथ ऐसे करता हूँ तुम्हें गुस्सा क्यों चढ़ता है यार? मुझे कितनी बार टोका है आप लोगों ने, मुझे कितनी बार टोका है? मुझे मैंने टोक दिया तो आपकी छलांगे लग गई फौरन। नहीं जब तुमने झूठ बोला यार, तब तुमने टोका, जैसे ही मैंने एक बात झूठ नहीं बोली। मुसव्वर साहब मैंने बोलना है कि नहीं बोलना ये बताएं। मुसव्वर साहब इजाजत देंगे आप? हाँ जी बोले 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 जी। सुन ले, पहले गौर से सुन ले, आपको फिर समझ आ जाएगी कि ये नीचे ही उसने जैसे लिखा ना अलीम की लाइव पे, साथ ही ऐड हुआ है अलीम। अब अलीम का 3-4 दिन से ये पैंतरा है कि जब भी जमात इसके मुंह पे बोल रही होगी कोई कि हम असबाब को मानते, ये कहेगा नहीं नहीं जमात का ये मौकफ नहीं है, असी हर शै नूं मानने हैं, असी कुंडी दे अंदरों भांडे भी गायब करना मनने हैं, असी मौजूदात नूं भी मनने हैं, असी असबाब भी मनने हैं, हर शै। अलीम आके इनकी गंदगी पे पर्दा डालता रहता है, हमें लगातार बदुआएं, झूठे, मुनाफकत, जाहल, तकीकी करता रहता है। मैं गुस्सा करूं अलीम पे कि अलीम जमात के बंदों से मिला हुआ है, ये बंदा आके इधर गंद डालता है। मैं अलीम पे गुस्सा, मुसव्वर साहब कह रहे हैं जी आपने गलत कहा। ओ भाई मिला हुआ है अलीम, उसने मैसेज लिखा है और साथ ही अलीम आ गया है, अलीम मिला हुआ है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, इसमें मैंने क्या गलत बात कही है? मैं बिल्कुल कायम हूँ अपनी बात पे। आप अपनी बात बार बार समझ नहीं रहे। मैं अलीम को कह रहा हूँ, ये अभी भी मुंह खोलेगा कहेगा जाहिल है, पागल है, ये इनका दिमागी तवाज़ुन नहीं सही, ये झूठ बोलते हैं। वो अभी भी देखे क्या लगा हुआ है, और उसके पास कोई बात है इल्मी। मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। आप आए, आपने सख्त जुमले बोले और वो मूत काम शुरू हो गया इधर, वो आपने शुरू किया। मैं तो अलीम के खिलाफ हूँ, इसमें क्या गलत है? मैं कह रहा हूँ कि वो मिला। आप ये बात खुदा की कसम खा के कहते हैं कि आपने? सर ये मैं पूरे ईमान से कह रहा हूँ अलीम आप लोगों से मिला हुआ। कुरान की कसम खाते हैं इधर बैठ के? यार कसम क्या, मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ। कसम जो है ना, मेरी बात सुनिए, कसम मैंने कभी खाओ। मुसव्वर सुन लो कसम मैंने सुन ले भाई, कसम मैंने यार कसम खाते हैं क्या अजीब वाली बातें कर रहे हो? कसम खाते हैं कहा भी नहीं, देख लिया यार सुन तो लेना, सुन कसम मैंने कभी किसी से कहा भी नहीं, लेकिन मैं सीकर से ये सख्त इख्तलाफ भी कर चुका हूँ ऑफ द रिकॉर्ड भी कि मैं अलीम के खिलाफ हूँ। अलीम आता है जब देखो डाइवर्जन और जाहिलों और मुनाफिकों, ये जमात अभी बात आप पीछे से क्या बात करते हैं वो बात नहीं हो रही। और भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं दिली तौर पे मानता हूँ मिला हुआ है। और भाई मैं दिली तौर पे, यार किस तरह मुसव्वर कसम नहीं खाता मैं, कसम खाते हैं कि भाई किसी चीज पे कसम नहीं खाता मेरे भाई। बात नहीं खाते, खाएंगे भी नहीं आप। और यार सुन रहे, मैं कह रहा हूँ यार ये पेट स्यापा है, इसको रीजन समझ नहीं आता, ये पेट स्यापा आदमी। ओ भाई मैं इसको अच्छी बात समझ नहीं आती। ओ मुसव्वर गौर से सुन, जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सपोज करते हैं ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हो। ओए मुसव्वर गौर से सुन, ये ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ है। और गौर से सुन ले कि मैं दिली तौर पे मानता हूँ कि अलीम मिला हुआ है। ये जब भी आता है, ये सुनता है। उस दिन तुम्हारे साथ बैठा हुआ था और हमारे साथ गलत, मेरे बारे में कहा था, आप झूठ बोल रहे हैं अभी। और मैंने पूरी जमात के बारे में कहा कि अलीम। अच्छा यार एक मिनट कहा था मुसव्वर, कहा था अब जमात से मिला हुआ है।
کیا کہا تھا؟ ایک منٹ مصور، ہم نے کہا تھا، ہم نے کیا کہا تھا بتانا، کیا کہا تھا؟ آپ کہاں سے وکیل بن رہے ہیں؟ آپ کہاں سے کہا تھا؟ اور میں کہا تھا، میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا، مان لی میں نے کہا تھا، اب کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا بتاؤ، کہا کیا تھا بتاؤ؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں دوبارہ بتا دو کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ او دیکھو جی علیم صاحب آگے ہیں، انہیں فوراً انہوں علیم نو بلایا ہے، میرے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے، میرے بارے میں کہا ہے کہ اس نے علیم کو بلایا ہے اور علیم فوراً سے آ گیا ہے، یہ سارے آپس سے ملے ہوئے تھے، ابھی جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی جھوٹ بول رہے ہیں، کہا تھا بالکل کہا تھا، ایک منٹ علیم صاحب، ایک منٹ کہا تھا، اب بندہ تو انو ایکسپوز کر رہے ہیں بابر صاحب، اب کہا تھا، اب بندہ ایکسپوز کر گیا تو انو، اور چھاڑ دے انہوں چھاڑ دے، کہا تھا۔ مصور ذکر یہ بھائی بات معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے تو کیوں جذباتی ہو رہے ہیں یار بابر صاحب اسی میوٹ، نہیں میری بات سنیں ایک نہیں میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا، میں چھوٹی سی بات کروں گا، اس کے بعد چپ ہو جاؤں گا۔ ایک منٹ ٹھہرے بھائی، سارے بھائی ایک منٹ، میں کافی دیر سے خاموش ہوں بھائی۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے حقیقی رنگ میں کہنا اور ایک چیز ہوتی ہے استعارہ کے رنگ میں کہنا، ایک ہوتا ہے لغوی معنی میں کہنا اور ایک ہوتا ہے حقیقی معنی میں کہنا۔ اب آپ نے اگر غلط معنی سمجھ لی ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بتائیں نا، جب یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ جب موتر وسرجن کو حقیقی معنوں میں نہیں لیا جا سکتا، لٹرل معنوں میں نہیں لیا جا سکتا، لغوی معنوں میں لیا جا سکتا ہے، تو اس بات کو بھی آپ استعارے کے رنگ میں کیوں نہیں لیتے؟ علیم صاحب یہ آپ کو ڈیفینیشن نہیں، ان دونوں کا آنا ایسا ہے جیسے ملی بھگت لگتی ہو، ملی بھگت لگتی ہو، استعارے کے رنگ، استعارے کے رنگ سر میں۔ میں ابھی آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ علیم کتنا ملا ہوا ہے، اور علیم کی بے ایمانی ابھی دیکھ لینا، ابھی وہ خود گیا مصور، ابھی مصور اس کے سامنے ہر موضع میں اسباب لائے گا، اور علیم کی بے ایمانی دیکھنا کہ جب میں راجے کی صاحب کے کنڈی کے اندر سے پانڈے غائب کروں گا، ساتھ ہی کہے گا نہیں ہماری جماعت مانتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ سوال کر کے دیکھ لیں، میں ان دونوں کو پھر انوائٹ کر رہا ہوں، میں نے نہیں اتارا، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں مشورہ کرنے گئے ہیں نا، ہاں ان دونوں سے دونوں کٹھے گئے ہیں، دونوں کٹھے پلاننگ کر کے آئے تھے، کٹھے کر کے۔ بھائی دیکھیں پلیز، وہ پھر کوئی الزام لگا دیں گے۔ دیکھیں وہ دونوں جو ہیں وہ استعارے کے رنگ میں گئے ہیں اور حقیقی رنگ میں گفتگو کر کے پھر دوبارہ سے تمثیلی رنگ میں واپس آنے والے ہیں، تو آپ بے فکر رہیں، اس میں پریشان والی بات نہیں۔ آپ میں سے کوئی ان سے سوال کر کے دیکھ لے کہ علیم کیسے جماعت کی ان بے ایمانیوں پہ پردہ ڈالے گا۔ میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں بار بار، پوری فلم ہے بھائی، پوری فلم ہے۔ دیکھیں جی میرا جو اور سیکر کا جو ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ موت نکل گیا جو انہوں نے لغوی معنی کیا ہے نا علیم صاحب نے، ٹھیک ہے؟ ضیاء صاحب اس کو ذرا جو ہے نا اپنے کسی سینٹینس میں اس کو پھر پرو کے ہمیں بتائیں کہ یہ یہاں پہ یوز ہو سکتا ہے کہ یار وہ بڑا ظالم ہو جانا ہے، وہ بڑا ظالم سینٹینس ہو جانا ہے، میں بس رہا نا، میں ظالم سینٹینس ہو جانا ہے۔ ویسے یہ کہ بڑا ایڈٹ ڈکشنری میں بڑا لفظ شامل ہو گیا ہے۔ بہرحال مصور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا، پوائنٹ سکورنگ، ہم نے تیری ویڈیو چلائی جس میں تو کہہ رہا ہے مسلمانوں کی لڑکی خریدنی ہے، تو نے کہا میں اپنی خیفت مٹا دوں گا یہ پوائنٹ لے کے، ادھر آ کے تو منہ نکل گیا کہہ گیا۔ یار ایسے نہ کیا کر، اخلاق کے درس ہمیں نہ دیا کر مصور، یہ بچوں گرو اپ، پلیز گرو اپ مصور، تو گرو نہ پہ یار۔ میں پوچھنا ضیاء رسول صاحب کو، ضیاء رسول صاحب یہ اس دن بیٹھا ہے، یہ پوچھن تو پہلا میری گل سنو، پیر صاحب نے جڑی گل کی ہے، دیکھو ضیاء رسول بھائی کو یہو جی گل نہیں پوچھنی، کیونکہ پھر ضیاء رسول بھائی نے جدو بولنا ہے نا وہ تو پھر تمہیں آپ پتہ لگ جانا کہ کس حد تک گل چلی جانی، بڑا سوچ سمجھ کے ضیاء بھائی نے گل کرنی۔ مینوں یہ دسو کہ یہ 4 گھنٹے بندہ بیٹھا ساڈے کول علیم، انہیں آ کے ساری آڈینس نو گمراہ کرنا چاہیا کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اسی تے موعظے مننے ہیں، جدوں کیونکہ اسی ساری رات وہ سنا رہے ساں راجے کی صاحب کنڈی دے اندروں پانڈے غائب کر رہے ہیں، ہاتھ پھیر کے جناب علی تلی صحیح ہو رہی ہے، ہاتھ دبان نال چنبل ٹھیک ہو رہا ہے، ایہو جیاں گلاں اسی سنا رہے ہیں تے کمال ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ بندہ آیا کہندا جی جھوٹ بول رہے نے، یہ تے جماعت دے بندے بیٹھے نے، انہاں جناب علی یہ منہ تے کیا ہے کہ اسباب اسباب اسباب، یہ بندہ پھر نہیں منیا، تے میں غلط گل کر رہا؟ نہیں بالکل ٹھیک گل ہے، انہاں نوں بچانے والا ہے ہی اے، جتھے کتے پھسدے آ مرزئی تے اینوں رکھے اور کوئی ڈیبیٹ کرتا، کدی ویکھے نہیں ڈیبیٹ کردا کرنی آتی ہے صرف ڈڈا پیر صاحب میوٹ لگائیں، ڈڈا پیر صاحب میوٹ لگائیں، ڈڈا پیر صاحب میوٹ لگائیں۔ جی جی میں نے کر دیا، جی جی بولو۔
ਇਹ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਗਤ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਲੀਮ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੁਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਇਹ ਹੀ ਰੋਲਾ ਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੋ ਟਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰ ਟਾਈਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪਾ ਦੇਗਾ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੂਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮੂਤ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਲੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਮੂਤ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਨੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਫਹੂਮ ਵਾਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਮੂਤ ਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚ ਮਾਨੀ ਲੱਭ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਰ ਜੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸੋਂਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮੈਮਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋਂਟਾ ਰੱਖਾ ਤੇ सांप नहीं आता, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵੇ? ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਂਟੇ ਸੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਤੀ ਹੋ ਕਿ सांप ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਊਟ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਬ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਖੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਬਾਬ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 6 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਮਿਊਟ ਲੱਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਅਸਬਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈंने ਵੀ ਸੁਣੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਹੈਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੰਦੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਛੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਖੀਰ ਕਰ ਚੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਮਲੰਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਲੰਗਾ ਨੇ 19 ਕੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਕਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਸੀਹ ਮੋਦੀ ਜੈ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲੰਗਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਫੜਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 4-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਮਨਾਉਣ 'ਚ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲਾਇਆ? ਮਹੀਨੋ ਲਾਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੌਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ 2-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰ ਕਿ ਮੌਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ। ਆ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਆਓ। ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਮਾਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੜਿਆ ਬੱਚਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋਕਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਰਗੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੱਤੋ ਖੱਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਸੀ,
ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤਦਬੀਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਦਬੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ मनवा के ऐसे कैसे हो गया, ही हु अल्लाह का घर कहाँ है जी। समंदर च जनाब पानी दा मनार वाला पता नहीं वो की निकला सी, करो की निकलिया सी वो लाइट जेड़ी ਉਹ ਜੀ ਗੇਂਦ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਵੱਡੀ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਗੰਗਾ ਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਰੱਬੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਗ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਸਾੜ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਤੁਲ ਫਤੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਤੁਲ ਫਤੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ये मिल के जनाब आके सामने जमात दे है ही सक्के जमात दे ने डंडा पीस भाई। ये मैं तो हैरान हूँ ज़िया साहब को नहीं याद कि ये बैठ के वो इमरान कालू को वो जो कुरान से साबित कर रहे थे मुर्दे जिंदे होने की और सारा कुछ ये वो फलां, और वो कहते हैं अल्लाह अपनी सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता। ये व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? अब ये सारा कुछ कहाँ से हो रहा है? अगलियां दा मुर्दा जड़ा वे पहले गया है चार सदे तू गया पिशावर च अहमदी डॉक्टर मिले, उन्हें उतों लिखिया खत दा जवाब आया, जवाब दे बाद वो मुर्दा पहुंचया जनाब रबवे उन्हों चटाया गया, शायद वो भी उस चमचे च जिहड़ा मिर्जा साहब ने रखिया होया सी, ते वो बंदा जिंदा हो गया। हॉलैंड पहुंचा, हॉलैंड 4 हस्पतालों ने उन्होंने एक्सरे कीते, तेरियां लत्तां टुटियां बाहां टुटियां, तेनू फ्रैक्चर आ, तू लगा किस तरह फिरना में। तो वो कहंदा जनाब मैनू मसीह मऊद ने जिंदा किया, मैं वो मुर्दा मैं। असीं गुस्सा नहीं करना, दसो ज़िया साहब तुसीं इलमी बहस कर थक गए हो ते इत्थे कहानियां नहीं मुक रहीआं। माइक पुट्टो ज़िया साहब, माइक पुट्टो, नाश्ता बाद च करियो, जवाब दिओ इहदा। भाई मैं बिल्कुल मैं तो नाल आ, जो गल कर रहा सही कर रहा। बंदे गुस्सा की चढ़े, बंदे दिल करदा ते कतल करदा बंदा। सारे इहदे ते गुस्सा है ना में जी चलो हुण तुसीं गल करो, मैनू 1-2 मिनट जे सीकर भाई तुसीं गल करो, मैं आया जी करो। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਵਾਬ ਵਾਲੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਐ ਹੋਣੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੌਕਫ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਏ। ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਖੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ 1-2 ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ यानी तबलीग करना, तबलीग करके लोगों को सही करना। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੌਂਟੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਸੌਂਟੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਰਾਮਤ ਸੁਣਾਓ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮਤ ਸੁਣਾਓ। ਪਸਲੀਆਂ ਪੁਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। हजरत मौलवी गुलाम रसूल साहब राजे की रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं और मेरा एक साथी हम लाहौर से पैदल चल पड़े। गुजरात अपने गांव में जाना था। रात के 10 बजे के करीब हम कामों की पहुंचे। एक वीरान मस्जिद में डेरा लगाया। मेरे साथी को बुखार हो गया। मैंने उसे मस्जिद में लेटाया और खाने का इंतजाम करने के लिए बाजार में चला गया, मगर सारे बाजार के चक्कर लगाए, कोई दुकान खुली नहीं थी। नाकाम वापस आया। जब मस्जिद में आया तो मेरे अजीज का बुखार मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका था। मुझे बड़ी फकर दामनगीर हुई कि अगर परदेश में वफात का हादसा
हादसा हो गया तो क्या करूंगा। इस एहसास के पेश नजर मैं खुदा के हुजूर गिरयाउजारी में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं किसी काम के लिए दरवाजा खोलकर मस्जिद से बाहर निकला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में खाने का ट्रे, गरम गरम रोटियां, हलवा और गोश्त का सालन। मैंने पूछा कि आपने किससे मिलना है। वो बोला मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं। मैंने कहा बर्तन किसको दूं। कहने लगा बर्तन यहीं पे रख देना। हजरत मौलवी साहब फरमाते हैं रात के 2 बजे किसको खबर कि यहाँ कौन ठहरा हुआ है। उस मस्जिद की वीरानी बता रहे थे कि यहाँ पर कोई नमाज पढ़ने भी नहीं आया। खाना खाया, बर्तन लटका दिए कुंडी पे, कुंडी लगा दी। सुबह जब उठे नमाज के लिए कुंडी भी लगी हुई थी मगर बर्तन गायब थे। सुभान अल्लाह, कुंडी भी लगी थी। और एक और बरकत आस्ते सुन लो। वाह 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 वाह, एक बारी थोड़ी जी रिवर्स करके सुनो, रिवर्स करके सर। अगले थोड़ी जी कुंडी अंदरों लाई सी, थोड़ा जिहा पीछे करो। अगला सुन के ज्यादा चस आएगी तो सर अगले इस तो भी अगला डॉक्टर आख रहा है भी तू मर गया है, वो आदा नहीं मैं नहीं मरिया। वो गल ठीक है ना, वो ताड़ी गल ठीक है, लेकिन यह गल्लां नाल क्लियर हो। लो जी चलो जी सवाल हो जी। बर्तन लटका दिए कुंडी पे, कुंडी लगा दी। सुबह जब उठे नमाज के लिए कुंडी भी लगी हुई थी मगर बर्तन गायब थे। ओए होए होए होए, वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक दो और सुन लो। तुसी इन्हां नाल आइंदा कुरान दे मौजूदात ते गल ही नहीं करनी। ये इन्हां दा जलसा सालाना है, तलक बिल्ला बयान हो रहा जे, ये कोई मामूली जगह नहीं। लो अगला भी लो। खरेबर जिला कसूर में हजरत मौलवी मोहम्मद इसहाक साहिब रहते थे। तंगदस्ती की कैफियत थी। एक दिन एक बेटी मिलने आ गई, चंद दिन के बाद दूसरी बेटी मिलने आ गई, चंद दिन के बाद तीसरी बेटी मिलने आ गई। 2-4 दिन गुजरे, तीनों बेटियों के खामन एक ही दिन आ गए अपनी अपनी बीवियों को लेने के लिए। रात को मेहमानों ने खाना खाया, घर के अफराद तो सो गए मगर मौलवी साहब को नींद नहीं पड़ रही थी। उन्हें ये बेचैनी खाए जा रहे थे, मेरी जेब खाली है। सुबह तीनों बेटियों ने अपने अपने खामदों के साथ अपने ससुराल को रवाना होना है। मैं क्या दे के इन्हें घर से रवाना करूंगा। इसी परेशानी के आलम में वुजू किया, अंदर कोठड़ी में चले गए, अल्लाह की बारगाह में झुक गए, दुआओं में मगन हो गए। जब उन्हें गिरयाउजारी करते हुए ये इत्मीनान नसीब हो गया कि मेरी दुआ बारगाहे उलूहियत में शर्फ़े कबूल पा गई है, उठे, जाए नमाज उठाया। जाए नमाज के नीचे 10-10 रुपए के 3 नए नोट पड़े थे, उनको पकड़ा, लपेटा, जेब में डाला और जाके सो गए। जेब में डाला और सो गए। ब्रेक लाओ यार। सर अगले किदी गल सुना रहा जी सर। खरेपर में एक सेकंड मैं कसूर दे नाल खरीब हजरत मौलवी मोहम्मद इसहाक साहिब है। हजरत मौलवी मोहम्मद इसहाक है, यानी कि इन्हां दा मरीद सी कोई। सर रजी अल्लाह ताला अन्हु लाया साहबी सी, ओ मिर्जे दा मरीद ही सी ना। हाँ जी। अच्छा, ओ मिर्जे दा मरीद सी ते ओनू लोड़ पई, मसले दे थले 10 वाले 3 नोट निकल आए ते ए जेड़े इन्हां दे खलीफे आ, ओ इन्हां दा दिमाग खराब है गया। इन्हां ने 70 किस्म दे चंदे मलंगा ते लाए आ। मुसल्ला क्यों नहीं डाल लेंदे सर? मुसल्ला डालन ते ए तो पाकिस्तान सी, ओ तो पाउंड निकलणगे, यकीन करो। सरकार अगे तुसी देखी जाओ, अन्ना भी ठीक होएगा, गूंगा भी बोलेगा, सरजी तिल्ली भी उड़ेगी, चंबल भी उड़ेगी, खून भी ठीक होएगा, बंदे भी मरनगे। की सुनना की चाहोगे? बाबर भाई वो लाओ ना, वो जेड़ा आदा भी डॉक्टर आदा भी तू मर गया, आदा नहीं मैं नहीं मरया, वो लाओ यार। पोस्टमार्टम वाला चला दे, मैं कितनी देर दा वेट कर रहा। अच्छा लो जी आ गया। ये तो बहुत ज्यादा अमेज़न बनया पिया इथे। सर जी हुन जेड़ा चमच तू काम पैन लगा ना, तगड़े हो जाओ तो आज तुहानू जापान भी तबाह करके देंगे ज़ियार रसूल भाई। ए लो एक सेकंड सुनो, ए लो। तो रशीद खान साहब को जालिमाना तरीक से इस कदर मारा गया कि अपनी तरफ से मुखालफिन ने आपको मरा हुआ समझ कर फेंक दिया। आप खुद बयान करते हैं कि मेरा जिस्म बेहिस और मुर्दा हो चुका था और सैकड़ों लोगों ने मुझे मार मार कर खत्म कर दिया था, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। पुलिस आई तो पुलिस ने भी मुझे मुर्दा समझकर उठाकर गाड़ी में फेंका और अपनी दानिश में
मेरी नाश को 4 सदर अस्पताल छोड़ दिया। डॉक्टर ने मुझे मुर्दा करार देकर मेरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तैयार कर दी। तो अचानक डॉक्टर ने देखा कि मैं अभी जिंदा हूँ। इसके बाद जब कुछ होश आई तो मैंने कहा कि तुम मुझे पेशावर के अस्पताल इसी गाड़ी में भिजवा दो जो बज़ाहिर मेरी नाश लेकर आई है। तो डॉक्टर ने पेशावर भिजवा दिया। वहाँ आमदी डॉक्टर थे। उन सबका यही ख्याल था कि चंद मिनटों का मेहमान है, क्योंकि मेरी तमाम पसलियाँ टूटी हुई थी, हाथ फ्रैक्चर थे, मेरे घुटने फ्रैक्चर थे, गर्दे के मेरे जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं था। इस पर हजूर रहमहुल्लाह को दुआ के लिए लिखा गया तो हजूर की तरफ से पैगाम आया कि मुझे रब्वा लाया जाए। ताकि जब मुझे रब्वा अस्पताल शिफ्ट किया गया और डॉक्टर साहिबजादा मिर्जा बशीर अहमद साहब ने मुझे देखा तो मेरा तमाम जिस्म छलनी था, जिस्म की हड्डियां जगह जगह से टूटी हुई थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका इलाज इंसानी ताकत से बाहर है, हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि हम आपको क्या दें क्या ना दें। डॉक्टर मिर्जा बशीर अहमद साहब घर गए और एक चम्मच और एक छोटी सी शीशी की बोतल उठा लाए। इस चम्मच से शहद निकाला और प्याली में हल करके मुझे दिया। जब मैंने शहद पी लिया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये वो चम्मच है जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को शिफा के लिए इस्तेमाल कराते थे, और ये वो शहद है जो उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने मेरे वालिद डॉक्टर मिर्जा मुनव्वर अहमद साहब मरहूम को दिया था, कि इसी तरह महफूज पड़ा रहा। ना ये चम्मच इस्तेमाल में आया, ना ये शहद कभी इस्तेमाल में आया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि इस वक्त आपसे ज़्यादा मुस्तहक और कोई नहीं हो सकता। मसूद बताते हैं कि इस शहद के अलावा मुझे और कोई दवाई ना दी गई। अब मैं यहाँ हालैंड आया हूँ, जहाँ के डॉक्टरों ने मुझे 4 अस्पतालों में चेकअप के लिए भेजा है। वो जब एक्सरे लेते हैं तो हैरान होते हैं कि इसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, 4-5 जगह फ्रैक्चर है, इसका घुटना फ्रैक्चर है, इसके हाथ फ्रैक्चर हैं, ये चलता फिरता कैसे है। मैंने उनको कहा कि ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, ये मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक मौज़ा है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब आएंगे मुर्दों को जिंदा करेंगे। मैं वो मुर्दा हूँ जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बरकत से और खलीफतुल मसीह की दुआ से जिंदा हुआ हूँ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। आए हाय आए हाय। हाँ जी, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਹੂ ਰੇਪਡ ਨਿਦਾ ਨਸਰ। ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। सर एक और हो जाए बरकत वास्ते रैंडमली, एक और। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बरकत रुकनी नहीं चाहिए, बरकत करो जी, ताकि साडे मुसलमानां नूं पता लगे इन्हां नाल तौहीद ते गल करनी है। एहो जिहियां गल्लां ए लो उमर साहिब रखा गया, वो बयान करते हैं कि मैं भी एक वफद का मेंबर बना, हमें एक गांव के बारे में पता चला, ओए अच्छे रख, हम वहां पे पहुंचे, मगर हमारे वफद के उस गांव में पहुंचने से पहले सारा गांव मुर्ताद होकर हिंदू हो चुका था, और आर्य समाज के दबाव में आकर गांव वालों ने हमें कहा कि तुम हमारे गांव में रात बसर नहीं कर सकते, फौरी तौर पे हमारे गांव से बाहर निकल जाओ, अगर ना निकले हम जबरदस्ती तुम्हें निकाल। नाचार उस वफद को रात के 11 बजे गांव से बाहर निकलना पड़ा। अंधेरे रात गंगा के किनारे किनारे सफर था। महाशा साहेब बयान करते हैं वो जगह ऐसी खतरनाक थी, एक बरसाती नाला पहाड़ों से शोर मचाता हुआ गंगा में दाखिल हो रहा था। इतना खतरनाक रास्ता था, अंधेरी रात, कि हमारे वफद के एक मेंबर वो चंद कदम आगे जाते थे और फिर हमें आवाज देते कि यहां तक आ जाओ, रास्ता ठीक है। ये तदबीर क्यों इख्तियार की गई? अगर डूबे तो एक डूबे, सारा वफद तो ना डूबे। एक मकाम ऐसा आया कि सारी तदबीरें फेल हो गई। वफद के अरकान
हैरान परेशान खड़े थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक, अंधेरी रात कि खतरा था कि वफद का कोई मेंबर या गंगा में जा पड़ेगा या बरसाती नाले की नजर हो जाएगा। फरमाते हैं अभी हम हैरान खड़े थे कि क्या करें। हमने देखा गंगा के पानी पे एक छोटी सी गेंद के बराबर रोशनी का गोला नमूदार हुआ, और फिर उस रोशनी के गोले ने बढ़ना शुरू कर दिया, फैलना शुरू कर दिया। महाशा साहब बयान करते हैं, मैं तो नया नया हिंदुओं से आया था, मैंने चीख मारी कि चुड़ैल आ गई। वो रोशनी का गोला एक ऊंचे बुलंद मीनार के बराबर हो गया। इतनी रोशनी थी अंधेरी रात में कि सारा जंगल, उसमें हमें हर चीज साफ दिखाई दे रही थी, और उस रोशनी के मीनार की रहनुमाई में हम दरिया के किनारे किनारे चलते रहे। जब वो खतरनाक इलाका हमने अबूर कर लिया, रोशनी का मीनार गायब हो गया। लो जी, नारा पे मारो ना, नारा तकबीर। जी ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਬਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਬਾਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? चुड़ैल आ गई मेरी जान। कहते हैं अभी भी पानी में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनमें से रोशनी निकलती है। ਪਰ ਭਾਈ ਚੜੇਲ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੀ, वो किंज हो गया, मैंने तो वो नहीं समझ आई ना। वाह 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 वाह, क्या बात यार। वो कीचड़ वाला सुना यार, मैं बाबर साहब को कहांगा और यार दी यार ना लड़ाई तो विखा दो, यार दी लड़ाई शोर मचाते हुआ वो आया बरसात। पहले की कहना वैसे, पहले जापान तबाह करो जी, पहले जापान तबाह करो। चलो जी, पहले जापान कर। समंदर नु चुप कराना जे, समंदर नु। हाँ प्लीज समंदर नु चुप कराओ पहले। लो जी यार रसूल साहब, समंदर चुप कराना तुसी। हाँ बिल्कुल कराओ, जिन्हें बड़ा रोला कुरान दे मौजूद है तेरा ना बहस कर दिया एलो अगलियां दे मनन वाले समंदर चुप कराना। ओ बाबर चुप कराओ, रखती देर तक चुप बैठा तो समझ नहीं आई। उन्हें इंग्लिस्तान में तबलीग इस्लाम के लिए भेजा गया। समंदर में तूफान आ गया, बहरी जहाज खचकोले खाने लगा। उसके सबब उन्हें कैद की और मतली की शदीद तकलीफ हुई। वो कमरे से बाहर निकले, जहाज के अर्शे पे आए और समंदर को मुखातब होकर फरमाने लगे, ऐ समंदर, तुझे खबर नहीं कि इस जहाज में कौन सवार है? इस जहाज में मसीह मौत का हवाले सवार है, जो तबलीग इस्लाम के लिए सफर पे लगा हुआ है। थम जा, पुरसुकून हो जा, तू तूफान बर्पा करके मुझे तकलीफ दे रहा है। उनका ये कहना था कि खुदा ताला ने फौरन समंदर को हुक्म दिया, समंदर का तूफान थम गया, और मुफ्ती साहब बयान करते हैं बहरी जहाज यूं चल रहा था जैसे हम खुशकी पे हो। हाय 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 हाय, बहरी जहाज ही खुशकी से आ गया पानी। तबाही 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 हो गई जी। कमाल वाली गल है भी है पागल है रौला कि मैं चुप होया बहस करदे इन्हां नाल मौजूदां ते बहस नहीं वेखी 5-7 घंटे ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਏ ਮੌਜਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ यार नाल लड़ाई हुण सुन लो जरा, चेक करो कि यार दी यार नाल लड़ाई किहो जी होई है। यार दी यार नाल लड़ाई देखो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इकट्ठे नहीं बैठ दिते उन्होंने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं बैठ देता, बंदे मार छड़े। चेक करो जरा, लाओ जी ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। मैं चाहना हर मौजूद तो बाद ज़िया रसूल एक तज्जिया दे अपना ब्रीफ, ये नाश्ता जे कर बैठे और किसी गाला कढ़निया नहीं कढ़निया। मैं और यार दी यार नाल लड़ाई बाद च सुनावांगा। मैं एक जुमला खूबसूरत जिहा ज़िया रसूल अपने भाई नूं गिफ्ट करना चाहना, ताकि जदों भी AM ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ? ਦੱਸੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਖਰ ਚ ਜੁਮਲਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। हजरत हाफिज रोशन अली साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पढ़ा करते थे। एक दिन उन्होंने अभी खाना नहीं खाया था कि पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें भूख के सबब बड़ी नकाहत थी। वो शर्म के मारे कह भी ना सके कि मैंने अभी खाना खाना है, मगर अल्लाह ताला जो राज़िक और कुन फयकून का मालिक है, उसने उसी पढ़ाई के दौरान हजरत हाफिज साहिब पर कशफी हालत तारी की और कशफ में खुदा ताला ने उन्हें घी में तले हुए पराठे और भुना हुआ गोश्त मुहैया कर दिया, जिसे आप खाते रहे। और खुदा की कुदरत, हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह अन्हु को भी खुदा ताला ने इत्तला दे दी कि आप तो पढ़ा रहे हैं और आपका शागिर्द कशफी तौर पर मजे मजे के खाने भी खा रहा है। हजरत साहिब बारहा पढ़ाई के दौरान हाफिज साहिब की तरफ नजर उठाकर देखते और फिर पढ़ाने में मशगूल हो जाते। जब वो खाने से फारिग हो चुके, कशफी हालत खत्म हो गई, तो हुजूर फरमाने लगे, हाफिज साहब कल्ले ही कल्ले। राउंड ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਵਾਲਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਲ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਸ਼ਫ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਫ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਕਸ਼ਫ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੇਜ਼ਰੂਰਤ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਟੱਟੀ ਉਂਝ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਟੱਟੀ ਹੀ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਟੱਟੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪਈ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੱਟੀ ਚੁਕਵਾਈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਬਕ ਸੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਉਮਤ ਯਾਰ ਖੁਦਾ इसके पीछे मैं बताऊं लॉजिक ना क्या करो उत्ते ले गया इन्हें क्या करो उतले पिछले पासे ले गया मैं पता नहीं की समझ गया ਤੁਹਾਡੀ क्या कर लिया ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਦਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਪ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹਜ਼ਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਸ਼ਫ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਕਸ਼ਫ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕਸ਼ਫੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਇਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਫ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ, 11 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਫ ਦਾ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਫੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਉਸ ਕਸ਼ਫ? ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ 11 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਲੋ बाजार में जा रहे थे, ताज़ा बारिश हुई थी, सड़क कीचड़ से भरी हुई थी।
सड़क के किनारे एक जोड़ा बैठा था, आपस में महवे गुफ्तगू थे। उनके चलने के नतीजे में कीचड़ से एक छींटा उड़ा, उस औरत के चेहरे पे जा पड़ा। आशिक को बड़ा गुस्सा आया, वो तैश में उठा फौरन और उसको थप्पड़ मार दी। बेचारे थप्पड़ खा के चल पड़े। थोड़ी देर गुजरे, एक आदमी उस वलीउल्लाह को मिला और कहने लगा, मुबारक हो। फरमाया, किस बात की? उसने कहा, वो जिसने आपको थप्पड़ मारा था, वो जब खुद उठ के चलने लगा, उसका अपना पांव फिसला, नीचे गिरा, गर्दन के बल, गर्दन का मनका टूट गया और मर गया। आपने फरमाया, भाई इसमें मेरा कमाल नहीं है। दो यारों की लड़ाई थी, वो तेरी खैर से। दो यारों की लड़ाई थी। उस औरत के यार को गुस्सा आया, उसने मुझे मारा। जब मेरे यार को गुस्सा आया, उसने उसे मारा। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਈ। ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿਕਰ ਮੁਝੇ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਣੇ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨੱਥ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅੱਜ। ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਸमिल्लाह है। पूछते पुछाते एक सेकंड शुरू तो बहने शर्कपुर जिला शेखुपुरा, वहां के एक सहाबी हजरत मौलवी अब्दुल्ला साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ईरान में एक बुजुर्ग थे, उन्हें बार बार इल्हाम हुआ, मकसूद तू अज कादियान हासिल मिशवर, तेरा मकसूद तुझे कादियान में मिलेगा। अब ईरान में क्या खबर के कादियान कहाँ है? पूछते पुछाते ईरान से पेशावर जा पहुंचे। वहां से चलते चलाते कादियान आ पहुंचे। कादियान के बाजार में लोगों से पूछ रहे थे, मगर मकामी जबान नहीं आती थी। फारसी जबान में लोगों से पूछते थे, मिर्जा साहिब कुजाअस, मिर्जा साहब कहाँ हैं? मसीह मऊद कुजाअस, मसीह मऊद कहाँ है? रोक दियो जी। जिया साहब की जो है स्टोरी जी दसो जरा जी। ना पता चले बाकी ना दसे, बाकी कोई ना दसे, बाकी कोई ना दसे। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ जी जिया साहब दसो। हाँ टेस्ट ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚੋਲ ਸੀ ਸਟੋਰੀ? ਸਿਰਫ ਪਿਛਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਪਜ਼ਲ। ਕੋਈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਖੇ ਥੱਲੇ। यानी शर्कपुर जिला शेखुपुरा, वहां के एक सहाबी हजरत मौलवी अब्दुल्ला साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ईरान में एक बुजुर्ग थे, उन्हें बार बार इल्हाम हुआ, मकसूद तू अज कादियान हासिल मिशवर, तेरा मकसूद तुझे कादियान में मिलेगा। अब ईरान में क्या खबर के कादियान कहाँ है? पूछते पुछाते ईरान से पेशावर जा पहुंचे। वहां से चलते चलाते कादियान आ पहुंचे। कादियान के बाजार में लोगों से पूछ रहे थे, मगर मकामी जबान नहीं आती थी। फारसी जबान में लोगों से पूछते थे, मिर्जा साहिब कुजाअस, मिर्जा साहब कहाँ हैं? मसीह मऊद कुजाअस, मसीह मऊद कहाँ है? रोक दियो जी जिया साहब। नहीं भाई मैंने कोई समझ नहीं। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਕਸੂਦ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਜਾਸਤ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਤੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਕੁਜਾਸਤ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਰਾਹ ਚ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਦਲ ਹੈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ। ਜਿਹਨੇ ਇਲਹਾਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਕਸੂਦ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਇਲਹਾਮ ਹੁਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਅਲ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਤੂੰ ਅਜ਼ ਕਾਦੀਆਨ ਪੇਸ਼। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਮਕਸੂਦ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ।
मगर बाजार के लोग अनपढ़, वो तो बेचारे उर्दू भी नहीं जानते थे, फारसी जबान कौन जाने, लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती थी और उसको जवाब देने से कासिर थे। हजरत मौलवी साहब बयान करते हैं, इसी इस्ना में हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले और एक जानिब सैर के लिए चल दिए। सहाबा भी आपके साथ थे। अभी चंद कदम गए थे कि हुजूर को खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ कि आप सैर के लिए जा रहे हैं, बाजार में एक आदमी आपको तलाश कर रहा है। ये इल्हाम सुनकर अपने सहाबा समेत आप फौरन वापस पलटे और जब बाजार के बड़े चौक में गए तो ईरानी मिल गया। जब उसे पता चला कि इन खुश नसीबों के जिलाओं में ये शख्सियत मसीह मौत की है, वो तो ज़ारो कतार होता हुआ आपके वजूद से चिमट गया। आपकी आंखों से भी आंसू रवा थे। वो अपने खुश नसीबी पे ज़ारो ज़ार रो रहा था। इस मंजर को देख के सहाबा भी आपतीदा हो गए। जब कुछ देर के बाद उसकी गिरियाजारी थमी, उसने अपना सारा माजरा अर्ज किया। इस मंजर को देखकर हजरत मौलवी साहब बयान करते हैं, हम जो सहाबा कादियान गए हुए थे, इस मंजर को देखकर हमारे ईमान में एक नई जिंदगी पैदा हुई। मैं दसदा ਇਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਰੀਦ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਰਸੀ ਫਿਊਮੀ ਹੈ, ਫਿਊਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬੀ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸੱਚਾ। ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੋਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇੰਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਾਈ ਹੈ ਈਰਾਨ ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਤ ਦੀ ਐਸੀ ਅੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ऐसा कारनामा पैन लगा है। लो ए बिस्मिल्लाह। साहब बटाला वाले बयान करते हैं, मैंने बैत कर ली, मेरे वालिद मुखालिफ थे, उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे आग करने वाला हूं। वो कादियान गए, हुजूर की खिदमत में अर्ज की कि मेरे वालिद शदीद मुखालिफ हैं और मुझे चंद दिनों तक आग करने वाले हैं, जिससे मुझे बड़ी परेशानी होगी, विरासत से महरूम कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह फजल फरमाएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। शेख साहब बयान करते हैं कि इस वाक़या के बाद 8-10 दिन के अंदर अंदर मेरे वाले साहब वफात पा गए। उन्हें खुदा ताला ने मुझे आग करने का मौका ही नहीं दिया। ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਗਏ। ਤੋਬਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਲਕ ਇਹ ਗਰਾਈ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਇਹ ਰਕਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੱਥ 'ਚ। ਪਿਛਲੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਲ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿਮਦ। ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਜਾ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਜਾ ਹਸਤ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦਾ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਤੇ? ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਾਰਸੀ से पूछ रहे थे ना, मुकामी जुबान तो नहीं थी ना, उन्होंने पता ही नहीं की पूछ रहे थे मिर्जा साहब को जास ਉਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਫਾਰਸੀ ਦੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੌਜਜ਼ਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਰ ਜੀ 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 ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਸੀ, ਆਡੀ ਗੁਮਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਫਾਰਸੀ। ਬਸ ਸਰ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਦਿਆਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਾਦਿਆਨ ਉਦੋਂ ਯੂਕੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ख्याल है वो मिर्जा साहब पेश खिदमत है, एक और मौजा एक और पेश खिदमत है जी पेश कीता जावे, जारी रखो। यार किथे ने ज़िया रसूल साहब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ ਨੇ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਆਲਾ ਜੇ, ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। अच्छा वाले आए नहीं, मैं दूसरे वाला फिर कोई प्ले कर दिया। जी जी साढ़े कोल ते बारिश है, तुसी काम पट्टी रखो बस। तबसा रख जेरे तबसा रख ना, तबसे ला भी के लाते ना दे। 2 दफा प्ले कर देना, एक साढ़े वास्ते भी कर दियो इतनी देर च, ओही वाला तबसरे ले लो इतनी, फिर दोबारा प्ले कर देना। सारे तबसरा नहीं है, मेरी ऑडियंस दा फेवरेट है। लो जी फिर 2 बारी कर देंगे। लो जी हां ओही ना, इथे रखो जमात अहमदिया की कहानियां। हजरत मिस्त्री कुतुबुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बेटी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मेरे वालिद लकड़ी का सोंटा बनाकर हुजूर की खिदमत में पेश किया करते थे और पुराना सोंटा वापस मंगवा लिया करते थे। एक मर्तबा मेरे वालिद ने सोंटा तैयार करके मुझे दिया और कहा कि जाओ ये हजरत साहब को दे दो और हुजूर का पुराना सोंटा वापस ले आओ। वो बयान करती है, मैं गई, मैंने हुजूर की खिदमत में नया सोंटा पेश किया, हुजूर ने रख लिया। मैंने कहा हुजूर पुराना सोंटा दे दे। हुजूर ने फरमाया कमरे से जाकर ले आओ। मैं कमरे से लेके आई, हुजूर ने फरमाया मेरा ये सोंटा ले जाओ, ये सोंटा जिस घर में होगा उस घर में कभी सांप नहीं आएगा। वो बयान करती हैं कि वो सोंटा हमारे घर में है और जिस तरह हुजूर ने फरमाया था उस सोंटे की बरकत से हमारे घर में आज तक कभी सांप नहीं आया। तो बाबर भाई थले पीर साहब बैठे हैं, तुसी उन्होंने उत्ते ले लो ते रान वाली दोबारा गल सुनाओ ते मैं थले टुट जाना वा। सर आ जाना नहीं भाई नु पता पीर साहब सारे मुसलमान यार। हां पीर अस्कानी साहब का जरूरी है, पीर अस्कानी साहब का भी इस पे इनपुट पड़ा। नीचे ऊपर ले, वो नीचे बैठे हुए हैं, नीचे मैं जाता हूं नीचे, आप नीचे जाएं। पीर अस्कानी साहब किधर है? मुझे नजर आ जाएं अगर मुझे आगे मैं बुला रहा हूं। आप उन्हें बुला लो। पीर साहब आ जाएं जी। पीर साहब आपके लिए हमने कैसे खूबसूरत मौजे रखे। अस्सलाम वालेकुम। कनेक्ट नहीं हुए मेरे ख्याल है,
ہو گئے ہوں گے جی پیر صاحب السلام علیکم لیکن بھائی میں بھی نیچے بیٹھا ہوں خیریت ہے آپ نے کسی کو لینا ہے تو خیریت پیر صاحب آپ سنائیں ٹھیک ہے ملک عوام اچھا بیٹھ رہا ہوں اچھا بیٹھ جی پیر صاحب اصل میں آپ جب تک ملک عوام صاحب جواب نہیں دے گے میں بات نہیں کروں گا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ان سے اجازت لے لیتے ہیں. آپ ملک عوام صاحب آپ بھی ملک ہی ایرا بول پاؤ. یہ مرزا عوام صاحب ہیں پیر صاحب. وعلیکم السلام بھائی خیریت ہے؟ کرم والا کا پیر اسکانی بھائی. خوش رہیں. اب پوچھئے کچھ جو پوچھنا ہے بھائی. مرتضیٰ صاحب کو خاموش کریے بس ہمیشہ کے لیے. پیر صاحب آپ کا ہمیں تجزیہ چاہیے ایک واقعات مرزات پہ کرامات پہ آپ کا تجزیہ چاہیے. جی بتائیے بھائی. نہیں ہم نے پوچھنا کچھ نہیں ہے آپ سے. ہم نے آپ کو ہمارا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان بھائی جو ہیں اسپیشلی آپ تو کافی صاحب علم آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہم لوگ اپنا خون سڑا کے جماعت احمدیہ پہ کہ جی قرآن کے معجزات منا رہے ہوتے ہیں اور ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یہ کس قسم کے معجزات بیان کر رہے ہوتے ہیں. کنڈی کے اندر سے برتن غائب ہو رہے ہیں, گونگا بولنے لگ گیا ہے, اندھے کو نظر آ گیا ہے, یعنی کوڑی کا لاج اور چمبل کا لاج ہاتھ لگانے سے ہو گیا ہے, خون ٹھیک ہو گیا ہے, تلی اڑ گئی ہے. تو یہ اس طرح کے آپ کس قسم کا معجزہ سننا چاہیں گے جماعت احمدیہ کا ان کی زبانی؟ بندہ بھی زندہ کر دیا ہوا ہے انہوں نے, سمندر کو روک دیا ہوا ہے. اسکلانی بھائی وہ مردہ زندہ والا پک کر لیں پلیز, میری بھی خواہش ہے. مردہ زندہ والا جی وہ پک کروا لیں. کوئی اور بھی وہ پک کر سکتے ہیں. منو سلوا بھی اترا ہوا ہے, اس پہ مزہ آئے گا آپ کو. پیر صاحب منو سلوا بھی اترا ہوا ہے. منو سلوا اترا ہوا ہے بالکل. یہ کون سا آپ بات کر رہے ہیں, احمدی ہے یا کوئی اور ہیں؟ نہیں ادھر کوئی ابھی احمدی نہیں ہے, ہم میں کوئی احمدی نہیں. اچھا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں جو ایک تو ہوتا ہے نا مذاق, اور یہ مجھے تو میں بھی آیا ہوں. اچھا وہی میں اس لیے آپ کو وضاحت کر رہا ہوں, ہم میں سے کوئی احمدی نہیں ہے. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ چلے میں آپ کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کسی بھی بات پہ نا, اور وقت ضائع کرتے ہیں مسلمانوں کی دل آزاری 4 گھنٹے. اب یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب نے ان کے ساتھ 4 گھنٹے ضائع کیے ہوئے معجزات پہ. تو ہم نے جب غور کیا کہ ان کا جو اپنا جلسہ ہوتا ہے, ان کی خاص اس میں وہ ڈے میں یہ تعلق باللہ میں اپنی سٹوریاں بیان کرتے ہیں جو جتنے احمدی ہیں, اور سارے احمدی بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر کہانیاں کیسی ہیں کہ جناب سمندر کے اندر سے بال نکل آئی روشنی کی اور وہ مینار بن گئی, اور 2 ببر شیر آ گئے, ایک جنگل میں ببر شیر. پیر صاحب سمجھ جائیں گے, آپ چلائیں. پیر صاحب یہ جماعت احمدیہ کے معجزے سن لیں, جو معجزوں کے انکاری ہے نا ان کے اپنے معجزے سن لیں. آپ سنائیں وہ کون سا والا؟ کوئی چلا دیں پیر صاحب. جناب کنڈی نکڑ کا سنے جی. وہ لیں جی میں کنڈی والا اب انہوں نے کہہ دیا تو ایک سیکنڈ یہ آ گئی جی کنڈی. ادھر رکھو جی. حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی ہم لاہور سے پیدل چل پڑے. گجرات اپنے گاؤں میں جانا تھا. رات کے 10 بجے کے قریب ہم کاموں کی پہنچے. ایک ویران مسجد میں ڈیرا لگایا. میرے ساتھی کو بخار ہو گیا. میں نے اسے مسجد میں لٹایا اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بازار میں چلا گیا, مگر سارے بازار کے چکر لگائے, کوئی دکان کھلی نہیں تھی. ناکام واپس آیا. جب مسجد میں آیا تو میرے عزیز کا بخار مزید شدت اختیار کر چکا تھا. مجھے بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر پردیس میں وفات کا حادثہ ہو گیا تو کیا کروں گا. اس احساس کے پیش نظر میں خدا کے حضور گریہ ازاری میں مصروف ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں کسی کام کے لیے دروازہ کھول کر مسجد سے باہر نکلا تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا.
उसके हाथ में खाने का ट्रे, गरम गरम रोटियां, हलवा और गोश्त का सालन। मैंने पूछा कि आपने किससे मिलना है? वो बोला मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं। मैंने कहा बर्तन किसको दूं? कहने लगा बर्तन यहीं पे रख देना। हजरत मौलवी साहब फरमाते हैं रात के 2 बजे किसको खबर कि यहाँ कौन ठहरा हुआ है। उस मस्जिद की वीरानी बता रहे थे कि यहाँ पर कोई नमाज पढ़ने भी नहीं आया। खाना खाया, बर्तन लटका दिए कुंडी पे, कुंडी लगा दी। सुबह जब उठे नमाज के लिए कुंडी भी लगी हुई थी मगर बर्तन गायब थे। जी, कुंडी भी लगी हुई थी और बर्तन गायब थे। जी पीर साहब। लगता है पीर साहब ट्रांस में चले गए हैं। नहीं मैं तो हूँ, लेकिन इसमें वो को मौजज़ा तो नहीं बता रहा है। हो सकता है कोई करामात वगैरह इस तरह का वो उसका इशारा हो। मौजज़ा तो नहीं बता रहा कि कोई मौजज़ा है। सर पीर साहब ये अल्लाह की दावत है जी इसका टाइटल, इसका टाइटल है अल्लाह की दावत, और अल्लाह ने बर्तन उठा लिए। ये पीर साहब ये बयान भी ताल्लुक बिल्लाह में कर रहे हैं और मुसलमानों से जब बहस करते हैं तो अल्लाह के पाक पैगंबरों के मौजज़ात को चैलेंज कर देते हैं ये जी। तो ये क्या ये मुनाफिकत नहीं है? ये मौजज़ात नहीं है बल्कि ये करामात की बात कर रहा होगा। सर इनके आम बंदे ये राज्य की साहब है कोई इनके? कौन है? ये राज्य की जमात अहमदिया के हैं जिनके साथ जी इनके इल्हाम होते थे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इनका अल्लाह से सबसे ज्यादा कहते ताल्लुक था। तो इल्हाम तो होते रहते हैं इंसानों को भाई। नहीं तो ये बर्तन कुंडी के अंदर से गायब हो जाना ताल्लुक बिल्लाह में ये अहमदियों का बयान करना दुरुस्त है? वल्लाहु आलम, हम गलत नहीं कह सकते। पीर साहब मुझे बोलने की इजाज़त नहीं है, नईम भाई आपको कुछ बताएंगे। हाँ बताएं। बात यह है कि मुझे मेरे ही अपने ख़ानदान में से एक बुज़ुर्गवार इंसान थे, तो उन्होंने मुझे पूरा वो किस्सा याद नहीं, लेकिन जितना मुझे याद है उसको आप सुन लीजिए। ज़ाहिर बात है हम लोग पहाड़ियों के रहने वाले, और हमारे 2-3 पुश्तों के आप ऊपर चले जाओ तो वहाँ और कोई काम धंधा है ही नहीं, तो वहाँ तो सिर्फ ऊँट भैंस बकरियाँ ये पालने वाले, तो पहाड़ों में रहने वाले। तो बता रहे थे कि वो कहीं उनका ऊँट गुम हो गया। जब उनका ऊँट गुम हुआ तो यहाँ जो लोग ये मवेशी पालते हैं उनके जो पाँव के जो निशानात होते हैं वो जानते हैं कि ये मेरा है, ये ऊँट का है, ये गाय का है, इस तरह से वो पहचानते हैं भी इस चीज़ को। यहाँ तक कि इंसानों के भी पाँव के कदम को वो पहचानते हैं। शायद आपको मालूम होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोगों में ये चीज़ बहुत ही, यहाँ तक कि हुकूमत भी ऐसे लोगों से मदद लेती है जहाँ कहीं कोई कत्ल हो जाए या कोई चोरी हो जाए तो हुकूमत भी इस तरह के लोगों से मदद लेती है। जो बादिया नशीन हैं उनको बुलाया जाता है और उस वो जो पाँव के कदम जो जहाँ पर पड़े हुए हैं ना, जिस तरह से कुत्ता को लाया जाता है ना सूंघते हैं, तो वैसे हुकूमत भी मदद लेती है आज भी, और उनको तनख्वाह मिलती है। वो आते हैं, देखते हैं, वो समझ जाएगा कि ये जो है अगर इधर का है नहीं तो एक अलग बात हो जाएगी, अगर इधर का है तो वो समझ जाएगा। फिर उसी पाँव के निशान को वो ढूंढते रहते हैं इधर उधर, यहाँ तक कि उस इंसान को पकड़ा जाता है। वो पकड़ा जाता है कि ये मर्द है या औरत है, यहाँ तक पहचान है, बच्चा है, या तमाम चीज़ों को इस तरह को उनको पहचान है अल्लाह पाक की तरफ से, वल्लाहु आलम। लेकिन ये बात दुरुस्त है जो मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, अब उन्होंने अपने ऊँट को, वो होता क्या है कि ऊँट को जंगल में छोड़ दिया जाता है, वो चरता फिरता है अपने मस्ती में, बाहर है, सब्ज़ा खाता रहता है, पानी हर जगह मौजूद है, चलता जाता है। तो उसने अब अपने ऊँट को छोड़ा हुआ था, बाद में पकड़ने के लिए गया जहाँ छोड़ा हुआ था, देखा ऊँट इधर से नहीं है। खैर उन्होंने इधर उधर ढूंढा तो पूछते पूछते काफ़ी दूर ऊँट चला गया, बहुत दूर, यानी आप समझ लीजिएगा कि लाहौर से कराची तक, यानी इतना दूर वो चला गया है। उसको मालूम हुआ, ऐसे पूछ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हाँ देखा गया इस तरह का ऊँट, वो इन्हीं इलाकों में आगे जा रहा है। खैर चलते 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 वहाँ पहुँचा जहाँ ऊँट का ख़बर है। कहते हैं मेरे पास
वो मेरा थोड़ा सा आटा भी है और पानी भी है, सब कुछ है। जहाँ कहीं भूख लगे वो आटा को जो है वो बुन लिया और वो बना लिया और खाया, बस सूखा और कुछ नहीं। खैर कुछ वो खजूर भी हैं। कहते मैं वहाँ जब पहुँचा कोई ज़ोहर का टाइम था। अब उसके पीछे हाँ ये पाँव है, उनका कदम के निशानात हैं, कभी यहाँ पानी पीने के लिए आया, कहीं और जा रहा है। चलते 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 मगरिब के टाइम पर कहता है वो ऊँट मुझे मिल गया, मेरा ऊँट मुझे मिल गया, चल रहा है। खैर ऊँट को पकड़ लिया, अब वापसी है। वापस जब मैं हुआ तो इशा के टाइम मैंने सोचा अब सो जाऊँगा, कुछ आराम कर लूँगा और फिर चला जाऊँगा। खैर अब पानी ढूंढ रहा हूँ, पानी मुझे नहीं मिल रहा, पानी मुझे नहीं मिला वो कह रहे हैं। खैर मैं अब कैसे उस आटे को बूंद लूँगा, क्या करूँगा? सोचा कि सो जाऊँ, ज़्यादा बेहतर है। खैर इतने में ऊँट को बांध लिया अपने सराने और ख़ुद सो गया। आधी रात को कुछ पता नहीं किस तरह से मैं उठा, मैंने देखा मुझे सख्त प्यास लगी हुई है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। अब ऐसा है कि मरने के करीब हूँ, शायद प्यास की वजह से कहता है मैं उठा हूँ। खैर पानी ढूंढता गया नहीं है। खैर मैंने ऊँट को ले लिया कि चला जाऊँगा, लेकिन इतनी शदीद मुझे थकावट है और इतनी शदीद प्यास है कि मैं ऊँट को भी अब यहाँ गोया कि चल नहीं सकता। थोड़ा टाइम गुजरा, कुछ रोशनाई हुई, आस्ते आस्ते रोशनाई हो रही, यहाँ के सुबह सादिक। उस वक्त कहता है मैंने ऊँट को लाया और उसके ऊपर जो भी चादर वगैरह उसको डाल दिया और अपने थोड़े जो खजूर मजूर थे उसको डाल दिया और ऊँट पे बैठा। खैर ऊँट पे जब बैठा मैं ऊँट को हाँका, जब उठते ही ऊँट के पाँव के नीचे से यूं जब उसको लगा पानी का एक पवारा उठना शुरू हुआ। वो कहते हैं पवारा, वल्लाहु आलम। कहते हैं मैंने पानी भी पिया, फिर बैठ के वहाँ पर अपना वो जो रोटी बनाने का सिस्टम था वो भी कर लिया, सारा कुछ खा पी के मैं चला गया। यानी बयाबान और वो भी पहाड़ी इलाका, पानी का कोई तस्वर वहाँ नहीं और इतना पानी कि पानी कहीं दूर तक चला गया। मैं जब तक मैं मौजूद था उस वक्त कोई पानी नहीं था। तो ये क्या था जी? पीर साहब क्वेश्चन ये है, आप इस चीज़ को अब आप ये बात कर रहे हैं ना और मैं आपको बोलूं ये हो ही नहीं सकता, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अल्लाह अपनी सुन्नत के खिलाफ बात नहीं करता, आप ये हो ही नहीं सकता। और जब मैं अपनी मिसाल दूं और बोलूं नहीं ये हो सकता है, मुर्दे भी जिंदा होते हैं, बर्तन भी गायब होते हैं, फिर आप क्या कहेंगे? उसका जवाब आपसे लेना चाह रहे हैं हम। इस बात की तो बात ही नहीं कर रहे कि आप ये करते हैं, ये करामात की बात नहीं हो रही। मुझे मौक़िफ़ रखा जा रहा है ना कि हम जब भी इनसे बात करते हैं ना मौज़ात के ऊपर, करामात के ऊपर, ये कहते हैं अल्लाह अपनी सुन्नत के खिलाफ करता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई मेरे करामात जो होते हैं ना वो उनकी कोई शरई हैसियत नहीं, वो आपके लिए है बस। अगर किसी ने आपको बताया आप उसको मानेंगे तब भी कोई हरज नहीं, नहीं मानेंगे तब भी कोई हरज नहीं। करामात वो अपने लिए होते हैं बस। मोजज़ात की बात कुछ और है, मोजज़ात को करामात से नहीं मिलाना है भाई। बिल्कुल सही। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ डडा पीर साहब यही कह रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह के नेक बंदे हैं ना उनके लिए कुरान हदीस से तो नहीं मिलता, लेकिन शरई हैसियत नहीं, आपकी मान लें तो ठीक है। असल में तो इनकी मुनाफिकत है ना जमात अहमदिया, ये फिर अपने कर लेते हैं बात क्यों नहीं। मुश्किल ये है सीकर साहब, जी सीकर साहब, मुश्किल ये है कि करामात को फिर जो बातिल अकायद रखने वाले हैं उनको मुजज़ात से जोड़ता है, इल्हाम को मुजज़ात से जोड़ता है। भाई देखो इल्हाम, करामात, इस तरह की चीज़ें हर किसी को भी होती हैं, हर किसी को, मुसलमान को छोड़ दीजिए। भाई ये तमाम मखलूक अल्लाह की है, भूख से पिलक रहा है, प्यास से मर रहा है, अल्लाह पाक कोई भी करामात कर लेगा, कोई भी चीज़, ताकि वो बच जाए। भाई जब आप दुआ करेंगे अल्लाह पाक काफिर की भी सुनता है, मेरी भी सुनता है, मुल्हिद की भी सुनता है। परेशानी में बीमार है, दुआ करता है, उसकी भी जो है शिफा अल्लाह पाक उसको होता है। कोई काम फंसा हुआ, वो सारा कुछ होता है। ये बात अलग है। अल्लाह पाक सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों की सुनता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह पाक जो निज़ाम है दुनिया की वो आपके लिए, काफिर के लिए, दोनों के लिए एक। आप मांगेंगे आपको मिलेगा, काफिर मांगेगा काफिर को मिलेगा। रिज्क आपको भी मिलता है, काफिर को भी मिलता है।
اور جو جتنا کوشش کرے گا رزق کی تلاش میں وہ شائننگ کرتا جائے گا. مسلمان ہے، ہڈ حرام ہے، کچھ بھی نہیں، وہ بھوک سے مر جائے گا. کافر ہے، محنت کر رہا ہے، یہ نظام ہے، وہ شائننگ کر جائے گا، آگے چلا جائے گا. اتنی سی بات ہے. لیکن مشکل یہ ہے کرامات، الہام، معجزات یا القاء، ان تمام چیزوں کو ہم ایک سمجھتے ہیں، اور باطل عقائد رکھنے والے اب جو ہے القاء کو، الہام کو، کرامات کو یہ معجزہ سے ملا دیتا ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے نا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پیر صاحب اجازت ہے میں اگر بات کر لوں، اجازت ہے آپ کی؟ مرتضی عوان صاحب کو اجازت نہیں. مطلب ہے آپ اجازت دے رہے ہیں پیر صاحب؟ ہیں جی پیر صاحب، عرض یہ ہے کہ وہ اپنے جو کرامات ہیں نا ان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے نعوذ باللہ اوپر رکھتے ہیں، اور معجزات کا جب بیان آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں کہ یہ دنیا داری کے حوالے سے دنیاوی، اس میں کوئی نہ کوئی اسباب ہیں، اس میں کوئی منطق ہے، لاجک ہے. یہ جو ہے یہ معجزہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سمندر کا عصا مارنے والا، یہ تو اس وقت مد و جزر ہوگا، تو یہ بس ایسے ہی پانی ہٹ گیا ہے، یہ کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. تو اپنی کرامت بھی ہو تو اس کو معجزے سے اوپر کر کے بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے تاکہ جناب بندے ہماری طرف مائل ہوں. یہ ان کا سلسلہ ہے. جی بالکل. مرزا بھائی آپ کے لیے ہم نے ایک سٹوری رکھی ہے. بابر صاحب اگر آپ ایک نئی پلے کریں مرزا بھائی کے لیے تو میں کہتا ہوں مزہ آ جائے گا. سانوں کی اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو بالکل پنجابی سبحان اللہ. بابر صاحب آپ موجود ہیں. پیر صاحب اگر آپ کے بھی 4 گھنٹے لگے ہوں نا ان کے ساتھ، پھر میں آپ سے پوچھوں کہ میوٹ لگا ہوا تھا. جی بول لیں. کوئی مسئلہ نہیں. جی جی نئی کوئی سٹوری سنائیں ذرا مزیدار کہانی. نئی سٹوری نہیں، پیر صاحب کو بتائیں کہ جاپان کے اندر جو بم گرے تھے وہ بھی انہوں نے گرائے تھے. ہاں پیر صاحب یہ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار میں جاپان بھی تباہ جماعت احمدیہ نے کیا تھا. آپ ابھی ہم سنا دیتے تھے اگر آپ چاہتے ہیں. یہ کرامت دیکھیے گا. جی بابر صاحب کوئی نکالیں پٹاری میں سے. لے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایتھے رکھو. دلمیال ضلع چکوال میں ایک صاحب مکرم رسالدار احمد خان صاحب نے خلافت اولیٰ بابر ذرا شروع تو پلے کرے نا کیڑا علاقہ گنیا سو؟ چکوال درمیال. تلت ظہور دا گراں ہے. جی انہوں نے گراج بھی ہو رہے نے معاملات. ایلو جی. دلمیال ضلع چکوال میں ایک صاحب مکرم رسالدار احمد خان صاحب نے خلافت اولیٰ کے زمانے میں بیعت کی. فوج میں ملازمت کرتے تھے. ڈیرہ اسماعیل خان کی چھاؤنی میں ان کی ڈیوٹی تھی. وہ بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہوئے. ہسپتال کا پرہیزی کا کھانا کھا کھا کر اکتا گئے. کہتے ہیں ایک دل میں یہ تمنا مچلی کہ اگر چاول ہوں اور ساتھ یخنی ہو تو مزہ آ جائے. کہتے ہیں ابھی اسی خیال میں تھا کہ آواز آئی چاول کھا لو، اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں چاولوں کی پلیٹ اور ایک برتن میں یخنی پڑی. کہتا میں نے چاول کھا لیے، یخنی بھی پی لی، برتن وہیں پہ رکھ دیے. 1 مہینہ ہسپتال میں داخل رہے، برتن لینے کوئی نہیں آیا. وہ ان برتنوں کو اپنے گھر لے گئے. وفات تک وہ برتن خدا کی قدرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے گھر میں پڑے رہے. کھریپر ضلع قصور میں. جی میں ایک اور زبردست سا ڈھونڈ کے لاتا ہوں. مجھے جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکر بھائی سبحان اللہ نہیں، نعرہ تکبیر. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رسکانی بھائی کو بات کی سمجھ آئی ہے کو نہیں آئی ہے؟ نہیں مجھے سمجھ میں آئی ہے یہ جو کچھ کرامات اور اس طرح کی باتیں. السلام علیکم. اس میں بات کی سمجھ نہیں آئی ہے، پھر نہیں سمجھ آئی ہے. جی جی ہم ایکچولی موضوعات ہوتے ہیں. پیر صاحب جو ہے نا انہوں نے اینڈ میں جوائن کیا نا، ان کو سمجھ نہیں، ان کو شروع سے بتانا پڑے گا. بات سننا ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ مارا تھا دوبارہ چشمے جاری نہیں ہوئے تھے، اس کا انکار کرتے ہیں. اپنے گھر میں یہ جاری کر لیتے ہیں سوٹا رکھ کے بھی.
یہ ہے مسئلہ. اچھا میں یہ پنجابی میں بات تو سنے نا بابر, ایک منٹ سننا. اس کو ہم پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ اسی پھاڑیے تو پرچا تسی پھاڑو تو فیشن ہے. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی پیر صاحب. حال ہے بھی سمجھ, میرا خیال ہے پیر صاحب آپ سے ایک سوال کروں. ایک سیکنڈ, پیر صاحب سے صرف ایک سوال کرنی ہے. میرا نہیں خیال پیر صاحب کی جو ہے نا ان سے کبھی معجزات پہ کوئی بحث ہوئی ہوگی. میرا نہیں خیال. نہیں ان کی نہیں ہوئی. اچھا نہیں ہوئی. چلے اگلا سنائیں گے نا. میں سنانے لگا ہوں. پیر صاحب ادھر ہی ہیں میرا خیال ہے شاید. جی ادھر ہی آپ سنائیں ادھر ہی. کیونکہ یہ جو اب واقعہ ہے نا, یہ واقعہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہو گیا ایک بات. دوسری بات کہ یہ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں, تو اب آپ اگلی بات خود سن لیں اور سمجھ لیں کہ یہ کیا چکر ہو رہا ہے. بیان کرتے ہیں میری زبان پہ ایک بیماری لگ گئی, مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا, علاج کروائے مگر آرام نہیں آتا تھا. میں قادیان چلا گیا. میں نے حضور کی خدمت میں دعائیہ خط لکھا اور اس میں اپنی بیماری کی کیفیت بیان کی کہ حضور اتنے عرصے سے میری زبان کو کوئی بیماری لگ گئی ہے, کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا اور میں بول نہیں سکتا, میرے لیے دعا کرے. وہ فرماتے ہیں جب حضور نماز سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو میں نے آگے بڑھ کر وہ اپنا دعائیہ خط حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے لے کے پڑھا سرسری, اور جب یہ فکرہ پڑا کہ میری زبان پہ بیماری ہے جس کے نتیجے میں بول نہیں سکتا, حضور نے کاغذ مجھے واپس کر دیا اور فرمایا اسے پڑھ کر سناؤ, اس میں کیا لکھا ہے. وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہی تو میری بیماری تھی کہ میں بول نہیں سکتا تھا. میں نے ہاتھ کے اشارے سے بات 2-3 بار کہا کہ حضور میں بول نہیں سکتا, اور کاغذ میں آگے بار بار بڑھایا کہ حضور اس کو آپ پڑھ لیں. جب حضور نے 3-4 بار فرمایا کہ پڑھ کر سناؤ, تو فرماتے ہیں میں نے پڑھنے کے لیے زبان کھولی, بیماری دور ہو گئی. میں نے سارا کاغذ پڑھ کے سنا دیا. ہاں جی زاہد بھائی اتنی دیر سے چپ ہے میرے پیارے بھائی ظاہر بھائی اور زاہد بھائی. یہ دیکھو یہ تو گونگا بھی بولن لگ پیا. ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. نہیں سارا تو گونگا بولن لگ پیا ہے. جی خلیفہ صاحب, شاہ صاحب بتائیں. ہاں جی سیکر صاحب, اب آپ خوش ہیں, نعرہ تکبیر بھی لگ گیا. ایک اور ہو جائے پھر اجازت لیں, کیا خیال ہے سیکر صاحب؟ اچھا چلو سنو سارے پھر. کوئی نہیں. حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لدھیانہ میں نے بیعت کی, جب آپ نے بیعت کا اعلان فرمایا تو وہاں پر ایک صوفی مزاج شخص نے آپ سے کچھ سوالات کیے. ان سوالات میں اس نے ایک سوال یہ پوچھا کہ کیا آپ اپنی بیعت کے نتیجے میں بیعت کرنے والے کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا زیارت رسول کرنے کے لیے مناسبت شرط ہے, اس کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے. اور منشی صاحب فرماتے ہیں یہ جملے فرما کر آپ نے میری جانب دیکھا اور فرمایا یا جس پہ خدا کا فضل ہو جائے. یا منشی صاحب کی خوش نصیبی کہ وہ گھڑی وہ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ طاری ہوئی, جس کا میں نے ابھی تقریر کی ابتدا میں تذکرہ کیا. منشی صاحب فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میری جانب توجہ کر کے یہ جملہ فرمانا یا جس پہ خدا کا فضل ہو جائے,
फरमाते हैं उसी रात मुझे खुदा ताला ने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करा दी। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ तो बस। अच्छा जी, इमरोहा के इलाके से एक 50-60 साल के मुअम्मर बुजुर्ग कादियान आए। उनके कानों की समात जवाब दे चुकी थी, बहरापन अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुका था। वो रबड़ के नाले हर वक्त हाथ में रखते थे, उसका एक सिरा अपने कान में लगाते थे, दूसरा सिरा किसी इंसान के हाथ में पकड़ाते थे और वो उस नलकी को अपने मुंह के सामने रखकर जोर से कोई बात करता था तो उन्हें कुछ ना कुछ समझ आती थी, वरना कुछ समझ नहीं आती थी। वो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की महफिल में आके बैठ गए। हुजूर ने चंद फिक्रे बोले तो वो बीच में बोल पड़े, कहने लगे हुजूर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, दुआ करें मैं सुनने लग जाऊं। हुजूर ने फरमाया अच्छा मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है। ये जुमला फरमाते ही वो मुअम्मर इंसान बयान करते हैं मेरा बहरापन खत्म, मेरे कानों की सुनवाई बहाल और मैंने सारी तकरीर हुजूर की बड़ी उम्दगी के साथ सुनी। इसी खुशी में हुजूर के तकरीर के इख्तिताम पे उन्होंने वो रबड़ के नाले पकड़े और फेंक दी कि अब इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे रखो। लो जी, मेरा ख्याल है हमारे बाकी भाई भी बिजी हो गए हैं। शाह साहब आप इधर ही हैं, जाहिद भाई अब हम इजाज़त लें। मैं तो तब से यहाँ पर जो हूँ वो हैरान और परेशान और हैरान कर देंगा, परेशान कर देंगा इस सिचुएशन में बैठा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी हैरान और परेशान हूँ। ये कम बता दें कि ये परेशानी की बात है। वो इतनी बाबर भाई तो खत्म दिन पूरा लग जाएगा। क्या कहते हैं आप डंडा पीर भाई? बाबर भाई मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, जब अब्दुल्ला आथम के साथ मुनाजरा था तो फिर उन्होंने कहा भाई को निशान दिखाओ, उधर निशान कहाँ गए थे? फिर उधर को गुंगा शुंगा सीधा कर देते। सर जी ये इनकी इंटरनल जो महफिल होती है ना के साथ हुआ था ना, तो मिर्जा साहब का अपना सक्का साला ईसाई हो गया था। ये थी अब्दुल्ला आतिम के साथ, ठीक है जी। तो बड़ी करामत है, वो आप किताब पढ़ें आपको अंदाजा हो। करामत नहीं, वो उनके लिए नबी है, मोज़े कहते हैं उन्हें, बात ठीक है। हाँ जी हाँ जी, वो ये मोजा हुआ था कि उनका अपना सक्का साला जो था वो ईसाई हो गया था। समझ आ रही बात की? ये तो ये है अब्दुल्ला। और दूसरा जो क्या नाम है बाबर भाई, कुरान में जो है ना वो लफ्ज़ है आयात, निशानियाँ, ठीक है। ये तो हम जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने मतलब उस अदब के लेवल पे कहा है कि जो आयात आती हैं नबियों से उसे मौज़ात कह देते हैं, जो वलियों से होती है उन्हें करामात कह देते हैं ऐसे। लेकिन कुरान सिर्फ आयात की बात करता है कि निशानियाँ, मौज़े का वर्ड कहीं नहीं यूज़ किया गया। तो ये जो हैं ये मौज़े के तौर पे ही लेते हैं जो बातें करते हैं, करामात के तौर पे नहीं लेते। उनके लिए नबी है ना। और मसला ये है कि अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना को सुनना चाहते हैं। आगे अभी गूंगा भी ठीक हुआ है, बहरा भी, तिल्ली भी जाएगी, खून भी ठीक होगा, बंदे भी मरेंगे, घाने पे जलजला भी ये लेकर आएंगे, जापान उड़ा देंगे। सब इनकी जुबानी, सब का सब इनकी जुबानी। सीकर भाई क्या कहते हैं आप? बाबर भाई ये डंडा पीर साहब की बात पे मुझसे एक और किस्सा सुन लें। मिर्ज़ा साहब ने पंडित लेखराम के साथ शर्त लगाई थी कि कुरान में लफ्ज़ मौजज़ा मौजूद है। उसने कुरान में रख दिया, उसने कहा लब के दो। मिर्ज़ा साहब इधर उधर उंगलियां घुमाते रहे तो मिर्ज़ा साहब को कुरान में लफ्ज़ मौजज़ा नहीं मिला। फिर मिर्ज़ा साहब ने इस पर माजरत भी की थी। ये पंडित लेखराम ने अपनी किताब में लिखा हुआ है वाक़या। अंदाज़ा करो जी। सीकर साहब आपके सिग्नल, मेरा ख्याल है सीकर के सिग्नल जो है जी मैं कह रहा हूँ आड़ दो और सुनना पाए ना। एक सेकंड रुको। फिर किसी कोई नबी यानी कि किसी नबी को ये चीज जायज है कि वो शर्तें लगाता फिरे किसी दूसरे मसले के लोगों के साथ? ओ मेरे भाई शर्तें तो दूर की बात है, लोगों की औरतों के गंदे ख्वाब लिखना कोई जायज करता है? शर्त तो दूर की बात है, गंदे ख्वाब लिखना, उसके कपड़े ऐसे थे तो ख्वाब में आई,
अच्छा यार ये वाला ना सीकर का बड़ा फेवरेट है, गोडों का दर्द ठीक होने लगा है, तो आप लोग भी ये तरीका खरबूजे की काशें आ गई है, काशें। जी 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 खरबूजे की काशें। इसके बाद सर वो लात पे लात वाला भी मेहरबानी रिक्वेस्ट। अच्छा जी वो भी आ जाएगा, लें जी। साहब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरे वालिद मियाँ शादी खां साहिब कादियान में अजान दिया करते थे। एक दिन उन्होंने अजान नहीं दी। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने दादी से पूछा कि आज शादी खां ने अजान नहीं दी, तो दादी ने अर्ज की कि हुजूर उसके घुटने में बड़ी शदीद दर्द हो रही है, इसलिए वो चल के मस्जिद में जा नहीं सका, इसलिए अजान नहीं दे सका। वो बयान करते हैं कि उस वक़्त हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम खरबूजा खा रहे थे। आपने खरबूजे की 2 काशें काटकर दादी को दी और 2 काशों के छिलके दिए और फरमाया ये शादी खान को दे दो, ये खरबूजे की 2 काशें खा ले और काशों के छिलके अपने घुटने पे माल दे। वो फरमाते हैं दादी खरबूजे की 2 काशें घर ले गई, मेरे वालिद को दिए और हुजूर का पैगाम दिया। मेरे वालिद मियाँ शादी खां साहिब ने वो दोनों काशें खा ली और छिलके अपने घुटनों पे मले, न जाने दर्द कहाँ गायब हो गई। लो जी सर सीकर साहब उन्होंने दर्द खरबूजे की काशें जो है ना ये अपने गोडों पे लगाए, इवन गाड़ी के गोडों पे लगाए, अगर टक टक की आवाज आती है गाड़ी के गोडे भी ठीक। गाड़ी के नहीं जी, बुढ़े बुढ़े बंदे ने जेड़े फिर काबू करदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਹੀ ਖਵਾਨੇ। ਓਏ ਜ਼ਾਹਿਦ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਮਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। अच्छा सर जी मैं अपने भरा दा फेवरेट सुनान लगा, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਬਰੀਆ ਦਾ फेवरेट। एक और सहाबी बयान करते हैं मेरी दोनों टांगों में शिद्दत की दर्द थी, हकीमों से डॉक्टरों से बड़ा इलाज करवाया, शिफा नहीं होती थी। आखिर में मायूस होकर इलाज की खातिर कादियान चला गया। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु जो उस जमाने में हिंदुस्तान में बड़े माने हुए मशहूर तबीब थे, उनसे इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनसे भी बहुत इलाज करवाया मगर इफाका नहीं हो रहा था। वो कहते हैं एक दिन नमाज के इंतजार में मस्जिद मुबारक में बैठे थे, जब हुजूर नमाज के लिए घर से मस्जिद मुबारक के अंदर दाखिल हुए तो आपको देख के तमाम हाजिरीन खड़े हो गए। मेरी टांगों में दर्द था, मुझसे बर वक्त खड़ा नहीं हुआ जा सका। इस इस्ना में मेरे एक पांव पर हुजूर का पांव पड़ गया। मेरे पांव पर हुजूर का पांव पड़ते ही मेरी उस टांग की दर्द खत्म हो गई। जब हुजूर नमाज से फरागत के बाद घर जाने लगे, मैंने अर्ज की हुजूर बज़ाहिर तो बड़ी बेअदबी की बात लगती है, मगर मेरी एक गुजारिश है, मेरे दूसरे पांव पे अपना पांव रख दे। हुजूर ने नहीं पूछा कि क्यों रख दूं भाई, मैंने अर्ज की, हुजूर ने मेरे दूसरे पांव पे अपना पांव रखा, वो टांग भी ठीक हो गई और हुजूर घर चले गए। लो जी किबरिया भाई। ये इनको टांगों में इतनी तकलीफ थी कि 2 बैसाखियों के सहारे चला करते थे। जब दोनों टांगें तंदुरुस्त हो गई, इसी खुशी में उन्होंने बैसाखियां पकड़ी और जिन दोस्तों ने कादियान की मस्जिद मुबारक देखी है वो जानते हैं, गली के ऊपर छत डालकर मस्जिद मुबारक की तामीर की गई है
और 15-20 सीढ़ियां चढ़कर इंसान मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। उन्होंने इसी खुशी में कहा बैसाखियों की जरूरत नहीं, मस्जिद के कमरे से बाहर निकलकर बैसाखियां ऊपर से यूं घुमा घुमा कर नीचे फेंकी, वो नीचे टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई। हमारी पोहा के साथ टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा जी यार भाई का सवाल आया है। अच्छा हजूर ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜੂਸ ਇੰਜਨ 'ਚ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸ਼ਿਰਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਇੰਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਜਨ 'ਚ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਟੈਮਿਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਸ਼ੇ ਬੰਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਕੀ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ وہ پنجابی کا جڑا میم مشہور ہے۔ لیں جی ہمارا میسج جو ہے میرا خیال سے زور و شور سے جماعت احمدیہ کو جا رہا ہے کہ خدا دا نا ہے مسلمانوں نو بے وقوف بنانا چھڑ دیو، شرک چھڑ دیو، تھوک والا شہد چھڑ دیو، انگوٹھیاں نال انگوٹھیاں رگڑنا چھڑ دیو، خطو خط ہونا چھڑ دیو، اعتکاف چ بہ کے خط لکھنا چھڑ دیو، کوئی اللہ کو ڈرو۔ ہیں جی یہ چمچیاں نال یہ جڑیاں چیزاں نال تسی چل رہے ہو، یہ کام ٹھیک نہیں۔ تصویراں نو پوجنا چھڑ دیو، میں نے بھول گیا سی 6 تصویراں لا کے۔ اچھا جی مرتضیٰ بھائی نے پیغام دینا ہے، آ جائیں مرتضیٰ بھائی، آپ کی کال ہی نہیں ہے۔ اچھا آ گئی ہے جی آن دا وے ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عرض یہ ہے کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر الہام نہیں ہوتے تھے، یہ بات قادیان کی سادہ لو عورتوں کے ذریعے پھیلائی گئی۔ ایک حوالہ ہے جناب سیرت مہدی کا حصہ پنجم ہے صفحہ 281، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کو 2 لڑکیاں 2 عورتیں مرزا صاحب کے پیرے پہ ہوتی تھیں اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب مجھے الہام ہونے لگے تو مجھے جگا دینا۔ مطلب ہے مرزا صاحب اس بات کے عاجز تھے، اور مرزا صاحب کا خدا بھی کہ ان کو وہ یاد نہیں کرا سکتا تھا، اور مرزا صاحب کو یہ حاجت تھی کہ ان کو جگا دیا جائے۔ قلم دعات سرانے پڑی ہوتی تھی، وہ لکھ لیتے تھے، اور ایک نے جگا دیا، وہ دوسرے سے کہتی ہے کہ تو جگا، وہ کہتی ہے نہیں تو جگا، تو ایک نے ہمت کر کے جگا دیا، اور یہ الہام رات 12-1 بجے کے بعد ہونا شروع ہوتے تھے۔ تو وہ جس نے جگایا اس کو مرزا صاحب نے کہا کہ کل پہلے پیر میں تمہیں ہی پیرے پہ رکھوں گا، تو وہ 2 کی جگہ 1 لڑکی رہ گئی۔ تو وہ اب میرا یہ سوال ہے کہ عین الہام ہو رہا ہے اور اس دوران کہتے ہیں کہ مجھے جگا دو، وہ کمیونیکیشن جاری ہے، مرزا صاحب کے خدا مرزا صاحب کو پیغام دے رہے ہیں، وہ کتنی دیر پیغام ہے کیا ہونا ہے لڑکیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ انٹرپٹ کر دیتی ہیں اس کمیونیکیشن کے سلسلے کو۔ تو مرزا صاحب لکھتے کیا تھے جناب؟ آدھا ادھورا الہام۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صرف ایک اپنے اوپر وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ویسے بھی یہ ایسے جگہوں پہ ہمیں ملتی ہے روایات میں کہ جناب پسینہ آ جانا یا سردی لگ جانا، ان پہ ایک کپ کپی تاری ہوتی تھی مرزا صاحب پہ نا، سردی لگنا، تو وہ جیسے ہی وہ کیفیت دیکھتی تھی انہوں نے اٹھا دیا۔ تو وہ اب آدھا ادھورا کیا لکھتے تھے؟ اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ مرزا صاحب نے اپنے فیبریکیشن کر کے یہ چیزیں کی ہوئی تھیں، اور یہ وہ عورتیں ظاہر ہے عورت کو بتاتی ہے، گپے شپے کرتی ہیں، مرزا صاحب نے آج بھی الہام ہویا سی، آج میں اٹھایا سی، کل تو اٹھا دیتا، فلانا یہ ہوا۔ تو یہ بات گھڑی گھڑائی باتیں ہیں، پتہ نہیں ان ملنگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی جی۔ عین درمیان میں اٹھا دینا، عین جب الہام ہو رہا تو کمیونیکیشن ہی پوری نہیں ہوئی تو لکھتے کیا تھے؟ بات ہی رہ گی بیچ میں، آدھا ہوا، پونا ہوا، کتنا ہوا؟ تو یہ باتیں جناب ایسے ہی ہیں، یہ ملنگ لوگ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پیر کے طور پہ ایک اپنا سلسلہ شروع کیا، اور ان کو مانتے مانتے جناب انہوں نے بتدریج دعویٰ جات کیے، اور آج کل کے یہ ملنگ نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ حدیث کو مانتے ہیں، اور اپنی اس میں بات ڈال کے، اور بعض مرزا بشیر الدین محمود کی لکھی بات کہتے ہیں جناب ان کے اپنا فہم تھا، یہ میرا اپنے بڑوں کی باتیں، ہم صحابہ کی کوئی بات ہو تو اس کو کہتے ہیں جناب یہ بزرگان دین کو ایک سائڈ پہ کریں، صحابہ نے تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے سیکھا ہوا ہے، ان کا نبی ایسا عجیب کہ اس سے ڈائریکٹ سیکھے ہوئے ان کے اپنے فرزند
ان کی باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے اپنا فہم سی تو ساڈا اپنا فہم ہے۔ مرتضیٰ بھائی جی یہ دیکھیں اب آپ نے جو ٹاپک چھیڑا ہے اس کے بارے میں تمام احباب کو ایک اور چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ جی آپ نے سیرت مہدی کی روایت نمبر 104 نمبر پڑھنی ہے جا کے، میں پڑھ دیتا ہوں، اگر کہیں گے ڈسپلے بھی کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیان شاہ کیا صاحب مجھے اختتامی دعا کران لگے ساسی، میں کروانے لگا ہوں، اس کے بعد کروا دیتا ہوں۔ او میں جانا کدھر؟ ہاں جی ایک سیکنڈ سر مجھے دیں، صرف یہ تھوڑا سا ہے، چھوٹی سی روایت ہے۔ بیان کیا مجھے مولوی شیر علی صاحب نے کہ حضرت مسیح موعود فرماتے تھے کہ ہماری جتنی عربی تحریریں ہیں یہ سب ایک رنگ کے الہام ہی ہیں، کیونکہ سب خدا کے خاص تائید سے لکھی گئی ہیں۔ فرماتے تھے بعض اوقات میں کئی الفاظ اور فکرے لکھ جاتا ہوں مگر مجھے ان کے معنی نہیں آتے، پھر لکھنے کے بعد لغت دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے۔ نیز مولوی صاحب موصوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب عربی کتابوں کی کاپیاں اور پروف حضرت خلیفہ اول مولوی محمد احسن صاحب کے پاس بھی بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر کسی جگہ اصلاح ہو سکے تو کر دیں۔ حضرت خلیفہ اول تو پڑھ کر اسی طرح واپس فرما دیتے تھے، لیکن مولوی محمد احسن صاحب بڑی محنت کر کے ان میں بعض جگہ اصلاح کے طریقے پر لفظ بدل دیتے تھے۔ لیں جی ہیں جی الہامات کے حالات تو عربی چ الہام جڑے آندے سن وہ اگے بھیجتے سن۔ روایت نمبر دوبارہ دسنا پلیز۔ روایت نمبر 104 ہے جی، 104 ہوگی، بہت اچھے، دعا کراؤ جی، بھائی نے جانا ہے۔ جی بڑا شکریہ، جزاک اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنا یہ چاہیں گے میرے بھائیوں کہ شرک ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے اگر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے تو آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اعمال برباد کر دیتا ہے اور مغفرت نہیں ملے گی کچھ بھی کر لیں شرک کی۔ تو ہماری یہی درخواست ہے کہ بالعموم سب کے لیے اور بالخصوص جماعت احمدیہ کے لیے کہ شرک کو ترک کر دیں فوراً، ابھی اسی وقت جو ہے اس سے اعلان برات کریں، اپنے عقائد کو درست کریں۔ یہ باقی وفات مسیح حیات مسیح کے عقیدے بعد میں ڈسکس ہوتے رہیں گے، پہلے اپنا عقیدہ درست کر لیں، اور یہ جو شرکیہ کلمات آپ کی کتابوں میں اور ان سے اعلان برات فرمائیں فوری طور پر۔ اللہ پاک جو حق بات ہم نے کہی اس پر ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اور جو ہمارے منہ سے ایسی بات نکل گئی جذبات میں جو کہ تیرے نبی کی تعلیمات کے جو ہے وہ برابر نہیں ہے، تو ہم سے معاف فرما دے، ہمارے دل سے معاف فرما دے، اور ہمیں صحیح طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی اور تمام لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یار باقی تے صحبت باقی ہو کی کہندے ہندی پنجاب والے بھائی کلوز ہو گئے، یار باقی تے صحبت باقی اور نہیں یار زندہ تے